Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님 너무나 진심으로 감사를 드립니다. Señor, te agradecemos verdaderamente. 당대 세계봉화를 완성한 시간표 속에서 Señor, dentro del tiempo del cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 당대 멕시코 복음화의 시간표를 저희들이 허락하시고 Señor, nos permitiste el tiempo para la evangelización de México en esos días. 산미겔의 중요한 하나님의 계획을 찾을 수 있도록 이번 집회를 허락하심을 찬양합니다. Señor, te alabamos por permitir este tiempo para que podamos encontrar estos tres aspectos. 우리도 2000년 동안 잃어버렸던 성경의 복음이 계시되어지는 시간 되도록 축복하시고 Señor, bendícenos para que sea un tiempo en donde verdaderamente tengamos la revelación de ese evangelio que ha sido olvidado durante 2000 años. 산미겔 전역을 듣고 역사하는 모든 추악하고 더러운 저주의 세력이 완전히 무너지는 이 밤 될 수 있도록 축복하여 Y 주옵소서. bendícenos para que sea una noche en donde todas las fuerzas de las tinieblas que operan sobre San Miguel de Allende puedan ser quebrantados y atados en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. 특별히 우리 도마 목사님과 모든 교회와 이 자리에 참여하는 모든 주의 종들과 성도들에게 예수가 그리스도로 계시되어지는 밤이 되도록 축복하여 주옵소서. Especialmente bendice al pastor Tomás y a todas las personas que nos acompañan en esta noche para que les sea revelado Jesús como el Cristo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 우리 하나님의 말씀 마태복음 24장 14절을 보겠습니다. Me gustaría que viésemos la palabra de Dios en Mateo 24:14. 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 여기에 보면 이 천국 복음이라는 단어가 나오고요. Podemos ver la palabra evangelio del reino. 저희들은 이게 성경에서 말하는 100%의 복음이라고 봅니다. Y nosotros vemos que este es el evangelio que nos habla la Biblia al 100%. 그리고 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 이게 성경의 전도라고 봅니다. Y podemos ver que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Esto es el evangelismo de la Biblia. 그제야 끝이 오리라. Y entonces vendrá el fin. 성경의 끝이라고 봅니다. Vemos que es el fin de la Biblia. 그래서 오늘 본문을 통해서 2000년 동안 잃어버린 당대 세계문화를 완성할 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝이라는 제목으로 말씀을 좀 나누겠습니다. Entonces compartiremos la palabra hoy para verdaderamente restaurar este evangelio de la Biblia, este evangelismo de la Biblia y este fin de la Biblia que ha sido olvidado hace 2000 años para que podamos hacer la evangelización mundial en esos días. 그냥 성경의 복음이 아닙니다. No es solamente el evangelio de la Biblia, 당대 세계복음화를 완성할 성경의 복음. sino es el evangelio de la Biblia que va a cumplir la evangelización mundial en esos días. 거의 이틀 동안 이 복음에 대한 내용을 깊이 있게 나누게 될 겁니다. Entonces compartiremos profundamente durante 2 días acerca de este evangelio. 성경을 한 절만 더 Me 찾아보겠습니다. gustaría que buscásemos un versículo más. 요한복음 20장 31절에 보면요. Si nosotros miramos en Juan 20:31, 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 오직 성경 기록한 목적은 딱 한 개라고 이야기하고 있습니다. Entonces nos dice que la Biblia fue escrita por una cosa. 성경 가지고 할 것이 딱 하나밖에 없다라고 말하고 있어요. Y nos dice que con la Biblia tenemos que hacer una cosa. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 알게 하는 것이 아니라 믿게 하려고 기록됐다고 되어 Y 있습니다. no nos dice para que sepáis que Jesús es el Cristo, sino para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 예수를 그리스도로 믿으면 그 이름에 힘입어 생명을 얻는 것입니다. Y si creemos que Jesús es el Cristo, entonces en su nombre tenemos vida. 외우라고 준 게 아니에요. No nos dio la Biblia para que la 많이 memoricemos 쓰라고 준 게 o 아닙니다. para que la escribamos mucho, 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿도록 하는 게 성경을 기록한 목적 딱 하나거든요. sino el objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 저희들이 왜 산미겔까지 왔는가? Porque venimos hasta San Miguel de Allende. 우리가 죽기 전에 우리 발걸음을 통해서 당대 세계복음 완성된다는 믿음을 가지고 저희들은 왔습니다. Nosotros venimos con la fe de que antes de nuestra muerte, verdaderamente en nuestros pasos se va a cumplir la evangelización mundial. 아니 너희들이 뭔데 그런 믿음 가지고 왔냐? Y entonces podrán decir, ¿y ustedes qué son para tener esta fe? 놀랍게도 이 믿음은 2000년 동안 잃어버린 믿음이에요. Y sorprendentemente es una fe que se había olvidado hace 2000 años. 왜 우리가 죽기 전에 당대 세계복음화가 완성된다는 믿음을 잃어버렸냐? ¿Y por qué nosotros hemos perdido la fe de cumplir la evangelización mundial antes de nuestra muerte? 성경의 복음이 희미해지고 변질됐기 때문에 그래요. Es porque el evangelio de la Biblia se ha vuelto incierto y porque se ha vuelto algo corrupto. 성경의 복음이 희미해지고 변질됐다라는 증거로 성경의 전도가 안 일어나고 있습니다. Y como evidencia de que este evangelio de la Biblia se ha vuelto algo incierto y algo nublado, es que no está ocurriendo el evangelismo de la Biblia. 무슨 소리 하냐? 큰 교회들이
전도운동에서 교회가 성장되고 부흥된 교회가 많은데 Y podrán decir, ¿qué dices? Si hay muchas iglesias grandes y muchas organizaciones de misiones que están haciendo cosas grandes. 선교단체들도 수많은 단체들이 전도운동하고 있는데 Y sí hay muchas organizaciones de misiones haciendo este movimiento de evangelismo. 당대 세계문화를 완성하는 성경의 전도는 일어난 적이 없어요. Pero nunca ha habido un evangelismo que ha cumplido la evangelización mundial en esos días. 그냥 전도하면 성경에서 모티브를 따서 전도하면 한국이 80만 명 모이는 단일교회는 세계에서 제일 큰 교회가 한국에 있습니다. Entonces, si nosotros simplemente evangelizamos y si tomamos alguna parte de la Biblia para basarla al evangelismo, entonces nosotros podemos hacer una iglesia grande, como la iglesia más grande de todo el mundo, que está en Corea. 놀랍게도 서울 복음화를 못해요. Pero sorprendentemente esta iglesia no puede evangelizar a 수십만 명 Seúl. 되는 교회가 또 몇십 개가 있는데도 Y también a pesar de que hay muchas iglesias que tienen más de 100,000 personas. 몇천 명 되는 교회는 몇백 개가 있습니다. Y también hay cientos de iglesias que tienen miles de personas. 당대 서울 복음화도 완성 못하고 있다니. Pero no están cumpliendo con la evangelización de Seúl en esos días siquiera. 못하는 이유가 세 가지입니다. La razón por la que no se puede hacer esto son tres cosas. 2000년 동안 잃어버린 100%의 성경의 복음, Porque el evangelio 100% de la Biblia que se ha olvidado hace 2000 años 100%의 성경의 전도, y también el evangelismo 100% de la Biblia 100%의 성경의 끝을 놓쳐버렸기 y 때문에. también el fin de la Biblia al 100% se ha perdido estas tres cosas. 여기 사역자들이 많은데 사역자들도 조심해야 됩니다. Y entonces aquí también hay muchos obreros, pero los obreros también tenemos que tener cuidado. 알고 있다는 순간부터 희미해지고 변질되는 거예요. Desde el momento en el que pensamos que ya lo sabemos, desde este punto nos empezamos a corromper. 하고 있다고 생각하는 순간 희미해지고 변질되는 것입니다. Y desde el punto en el que nosotros pensamos que lo estamos haciendo, entonces desde ese punto se vuelve incierto y desde ese punto se empieza a corromper. 특별히 이 세 가지가 오늘 밤에 여러분들에게 계시되기를 주의 이름으로 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que estas tres cosas les sean revelados hoy en esta noche. 그래서 저희들은 딱 한 사람을 찾으러 왔어요. 산미겔에. Por eso nosotros venimos a San Miguel a buscar a una persona. 딱 한 분이 앉아 계십니다. Y hay una persona sentada. 끝난 거다. Entonces ya es todo. 할렐루야. Aleluya. 선별할 필요도 없어. No hay necesidad de seleccionar siquiera. 지금까지 우리가 집회했던 중에 굉장히 유일한 집회입니다. Entonces es una conferencia muy única de las que hemos dado. 5명이었는데 한 명으로 압축돼서 앉아 계세요. Entonces eran 5, pero ahora solo se quedó uno. 저는 도마 목사님 딱 보고 이 메시지를 전달하겠습니다. Entonces voy a ver al pastor Tomás mientras comparto este mensaje. 너무 쉽다. Entonces qué fácil, ¿verdad? 하나님이 정리를 해주셨다. Es que Dios ya organizó todo para nosotros. 물론 계속 오는 분들 가운데도 계시를 받을 사람이 있겠지만 Claro, habrá gente que siga viniendo que recibirá esta revelación. 분명히 하나님께서 큰 은혜를 주실 줄로 믿습니다. Pero yo confío en que Dios nos dará una gran gracia. 시대마다 시대적인 계시가 있어요. Y entonces en cada época hay una revelación de cada época. 노아 시대 때는 방주를 만드는 거에 시대적인 하나님의 계시입니다. En la época de Noé, ¿cuál era esta revelación? Construir el arca. 여호수아 갈렙 시대 때는 가나안을 정복하러 들어가는 게 시대적인 계시예요. Y entonces en la época, el pacto de la época de Josué y Caleb, ¿cuál era? El poder entrar a Canaán y conquistarla. 다윗과 솔로몬 시대에는 성전 건축을 완성하는 겁니다. Para David y Salomón eran terminar la construcción del templo. 그럼 지금은 뭐냐? ¿Y ahora cuál es? 여기에 답이 나야 돼요. Entonces tenemos que tener la respuesta a esto. 과연 당대 세계복음은 완성될 수 있냐? ¿Será que verdaderamente se puede cumplir la evangelización mundial en esos días? 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그렇게 말했습니다. En Mateo 24:14 nos dice que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio. 전파되어지게 되어 있다고 말하고 있어요. Entonces nos dice que será hecho, que esto va a suceder. 그제야 끝이 온다. Y entonces vendrá el fin. 그토록 기다려요. Y entonces se está esperando esto. 66권의 말씀은 완벽하게 지금까지 성취되어져 왔습니다. Y los 66 libros de la Biblia se han venido cumpliendo perfectamente. 지금도 살아있어요. Y ahora está vivo esto. 이 말씀을 하나님의 음성으로 받으면 그 사람의 혼령 관절골수 생각과 마음을 찔러 쪼개는 말씀입니다. Y entonces es una palabra que cuando la recibe una persona de Dios penetra hasta lo que es su pensamiento, su corazón, sus tuétanos y sus coyunturas y su espíritu y hasta el alma. 근데 아직 66권 안에 성취되지 못하고 있는 성경 구절이 많이 있어요. Pero hay muchos versículos en los 66 libros de la Biblia que aún no se han cumplido. 딱 두 종류의 성경 Y 구절입니다. son dos tipos de versículos los que no se han cumplido hasta ahora. 당대 세계복음화의 완성과 관계된 성경 구절과 Son los versículos relacionados al cumplimiento de la evangelización mundial en estos días. 다시 오실 그리스도의 재림에 대한 성경 구절만 성취되지 않고 기다리고 있습니다. Y también los versículos acerca de la venida del Señor, estos todavía no se han cumplido 2000년 동안 en 2000 años.
이 성경 구절을 누구를 통해 성취시키기를 원하느냐? ¿Y a través de quién desea el Señor cumplir estos versículos? 세계복음화를 부르짖는 선교단체나 교회는 많이 있어요. Hay muchas iglesias y muchas organizaciones que quieren hacer la evangelización mundial y que claman para hacerlo. 근데 저희들이 말하는 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝은 하나님의 계시로만 알게 되는 겁니다. Pero verdaderamente este evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia y este fin de la Biblia solo se puede conocer por revelación de Dios. 제가 아까 낮에도 이야기했습니다. Y lo dije en la tarde 저는 también. 6개월 만에 10,000명 교회를 산미겔에서 만들 수 있어요. Entonces en 6 meses yo puedo hacer una iglesia de 10,000 personas en San Miguel de Allende. 제일 큰 교회가 180명이라는데요. Y aquí me contaron que la iglesia más grande tiene 180 personas. 돈이 좀 필요해요. Y entonces necesitamos dinero para cumplir 신문하고 esto. 방송에 냅니다. Y entonces digamos en la prensa y también en los medios de comunicación se anuncia. 우리 교회 예배 마치고 나갈 때 US 달러 100불을 주겠다. Entonces cuando terminen de dar el culto en nuestra iglesia les damos $100. 아마 바글바글 몰려오겠습니까? Y entonces ustedes creen que se llenará este lugar de personas? 처음에는 안 보입니다. Al principio no. 그런데 실제 나눠줘 보세요. Pero si de verdad damos este dinero, 한 달만 나눠주면 소문나서 멕시코 거지들은 목사님 교회 앞에 자리 깔고 누워 있을 거라니까. y verdaderamente en un mes correrán todos los rumores y todos los pobres de México estarían frente a esta iglesia. 그게 전도입니까? Pero es evangelismo esto. 청소년들을 모아라. Entonces si se quiere reunir jóvenes. 멕시코 청소년들이 제일 좋아하는 유명한 댄스 가수, 유명인 탤런트하고 한국의 K-팝 가수나 아이돌 데리고 오면 바글바글 몰려오겠죠. Si traemos a las celebridades y a las personas talentosas en el baile o el canto que les gustan a los jóvenes, entonces muchos jóvenes se reunirían. 놀라운 건 목사님들이 사람 모으지도 못하고 있다는 거예요. Pero algo sorprendente es que los pastores ni siquiera son capaces de reunir 10만 personas. 명 교회는 10만 가지 문제가 있습니다. En una iglesia de alrededor de 100,000 personas hay 100,000 problemas. 지금 이 산미겔하는 교회들이 힘을 못 쓰고 천주교권의 영향을 받고 완전히 눌려 있다니까. Y vemos que en San Miguel de Allende las iglesias no están pudiendo ser fortalecidas, sino que están siendo oprimidas por la fuerza católica. 세계복음화를 하고 싶은 사람은 많지만 창세전에 영세전에 당대 세계복음화를 완성하기 위해서 하나님이 준비한 사람은 세 가지를 가지고 찾아내는 겁니다. Verdaderamente hay muchas personas que quieren hacer la evangelización mundial, pero las personas que fueron preparados desde la fundación del mundo para hacer la evangelización mundial, verdaderamente deben de poseer estas 3 cosas. 이 성경 안에 당대 세계복음화를 완성할 내용이 다 들어 있어요. Entonces en esta Biblia ya está el contenido para poder cumplir la evangelización mundial. 이번에 밝히 증언될 겁니다. Y entonces será proclamado claramente en esa oportunidad. 그게 성경의 복음이에요. Este es el evangelio de la Biblia. 당대 세계복음화를 완성하는 방법도 이 안에 들어 있어요. Y el método para cumplir la evangelización mundial en estos días también está dentro de la Biblia. 그게 성경의 전도입니다. Este es el evangelismo de la Biblia. 또 당대 세계복음화를 완성하는 목표 방향도 이 안에 다 들어 있어요. Y también el objetivo y también la dirección para cumplir la evangelización mundial en estos días está dentro de este libro. 그게 성경의 끝입니다. Y este es el fin de la Biblia. 이 세 가지가 계시된 사람은 아무리 연약해도 당대성 완성시킬 수 Y 있어요. las personas que tienen esta revelación, sin importar qué tan débiles sean, verdaderamente pueden tener el cumplimiento de esto. 근데 이 세 가지가 계시되지 않은 사람은 아무리 80만 명을 모아도 할 수 없는 것입니다. Pero para las personas que no tengan estos 3 puntos revelados, sin importar si pueden reunir 800,000, no se puede cumplir la evangelización mundial en esos días. 지금 80만 명 교회가 무너지고 있고요. Esta iglesia de 800,000 hoy está cayendo. 이미 그 교회를 세웠던 목사님이 감옥 가기로 판결을 받았습니다. Y el pastor que levantó esta iglesia ya está, fue juzgado para ir a la cárcel. 장로들끼리 법정에서 소송이 벌어졌고요. Y entonces los ancianos ahora se están demandando entre sí legalmente. 목회자 윤리 문제가 아닙니다. No es un problema ético del pastor. 돈 문제가 아니에요. No es un problema del dinero. 이 세 가지가 그 교회는 없기 때문에 그렇습니다. Sino es que estas iglesias no tienen esos 3 puntos. 이 세 가지 가지고 시작되는 개인과 교회를 통해 산미겔과 멕시코와 중남미와 세계를 당대에 복음할 수 있다. Y entonces a través del individuo que verdaderamente posee estas 3 cosas se puede evangelizar toda San Miguel de Allende, México, Latinoamérica y el mundo. 왜 초대교회 멤버들은 이렇게 올인하고 뛰었냐? Pero ¿por qué los miembros de la iglesia primitiva daban todo para correr así? 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. Jesús lo dijo de esta forma. 우리 마태, 마가, 누가복음을 공간복음이라 그러는데요. Nosotros le llamamos los evangelios sinópticos a Mateo, a Marcos y a Lucas. 세 군데에 똑같이 이야기하고 Y 있습니다. entonces en estos 3 evangelios nos dice de la misma manera. 마태복음 16장 28절을 펴보세요. Si nosotros podemos ver en Mateo 16:28, me gustaría que lo 진실로 viésemos. 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 인자가 왕권을 가지고 오는 것을
죽기 전에 볼 자도 있고 못 볼 자도 있다. Entonces hay personas que podrán ver verdaderamente al Señor en su venida antes de morir y hay personas que no. 마가복음 9장 1절을 펴보세요. Y si nosotros miramos Marcos 9:1, 또 저희에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라 하시니라. también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 자, 볼 자도 있고 못 볼 자도 있습니다. Entonces hay personas que lo podrán ver, personas que no lo podrán ver. 누가복음 9장 27절을 펴보세요. Y si nosotros miramos Lucas 9:27, 내가 참으로 너희에게 일어나니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. entonces nos dice que pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. 초대교회 멤버들은 금방 주님이 온다고 믿었어요. Los miembros de la iglesia primitiva creían que el Señor vendría de inmediato. 왜냐하면 예수님이 공생애를 마치고 십자가에 달려 죽었다가 부활할 거라는 것이 3일 만에 성취됐습니다. ¿Por qué? Porque cuando Jesús cumplió su ministerio público y Él cargó la cruz y resucitó, esto fue en 3 días. 그리고 40일 동안 예수님께서 부활하신 몸을 보이시면서 하나님의 나라가 곧 임할 것에 대한 메시지를 주셨어요. Y también Jesús con un cuerpo de resurrección durante 40 días dio el mensaje acerca de este reino de Dios y que verdaderamente vendría. 그리고 성경에 예언한 그대로 승천했습니다. Y también así como estaba profetizado en la Biblia, ascendió. 승천하고 난 다음에 성령으로 임하는 것이 오순절 마가다락방에 120명이 모여서 저녁 기도했는데 딱 10일 만에 성취됐어요. Y cuando ascendió, solo pasaron 10 días para que Él llegara con el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban orando en el aposento alto de Marcos. 그들이 붙잡았던 언약의 말씀이 사도행전 1장 8절입니다. Y entonces ellos se aferraron a la palabra del pacto en Hechos 1:8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 예루살렘, 온 유대, 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 근데 마가다락방에 15개 나라 사람이 몰려오고 베드로의 한 번의 설교로 3,000제자가 일어나 버렸어요. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando se levantó en la iglesia, en el aposento alto de Marcos, habían personas de 15 naciones reunidas y cuando Pedro dio el mensaje, 3,000 se convirtieron. 이 날에 Este día, 하루에 en un día. 그리고 곧 있다 그 3,000제자들을 통하여 남자만 5,000명이 일어났습니다. Y después, a través de esos 3,000 discípulos, se levantaron 5,000 varones. 놀랍죠? Qué sorprendente, 온 ¿verdad? 유대까지 뻗어갔어요. Y entonces se expandieron a toda Judea. 그런데 10,000명 가까운 성도들이 일어나니까 사도들은 거기만 집중하고 있었어요. Pero cuando se levantaron 10,000 miembros, entonces los apóstoles solo se están enfocando aquí. 빌립 집사 혼자 사마리아 성으로 들어갔는데 사마리아 복음화 됐어요. Y también, ¿qué es lo que pasó? El diácono Felipe, solo él entró, este miembro de la iglesia, a Samaria y toda Samaria fue evangelizada. 심지어 이디오피아 4시까지 만나서 이디오피아 나라까지 문이 열렸다니까요. Y entonces hasta se encontró con el eunuco etíope y abrió las puertas a Etiopía. 아, 곧 오시는구나. Ah, entonces va a venir muy pronto. 그렇기 때문에 모든 걸고 올인해서 뛴 사람들이 초대교회 멤버예요. Entonces los miembros de la iglesia primitiva daban todo para verdaderamente ver su venida. 근데 왜 2000년 동안 안 오셨냐는 거죠. Pero entonces, ¿por qué no vino en 2000 años? 사도 바울이 뛰었는데도 왜 주님이 안 오셨냐는 거예요. ¿Por qué el apóstol Pablo corrió todo esto y por qué no vino el Señor? 그는 사도 바울이 바라봤던 끝이 가이사 앞에 서야 하리라, 로마도 보아야 하리라, 서바나까지 가는 끝을 보고 있었어요. Porque el apóstol Pablo tenía el fin de que tenía que ir a Roma, tenía que comparecer ante el César y le era necesario ir a España. 저희들은 원래 이 중남미 복음화를 하려고 뛰어든 게 아니었어요. Nosotros originalmente no venimos a poder cumplir la evangelización en Latinoamérica. 빨리 세계 복음하기 위해서 한 달에 미국과 캐나다 한 개 주에 정말로 한 사람과 한 교회를 세워서 미국 복음화, 세계 복음화할 교회들을 세우려고 기도를 했었어요. Nosotros oramos para verdaderamente ir a cada estado durante un mes para poder buscar a las personas que iban a hacer la evangelización mundial. 근데 하나님이 마이애미를 통하여서 하나님이 중남미로 문을 열었습니다. Y Dios a través de Miami abrió las puertas a Latinoamérica. 와보고 알게 됐어요. Y luego de venir supimos 하나님이 준비한 대륙이다. que verdaderamente es un continente preparado por Dios. 우리 한국만 해도 일본, 중국, 러시아 말이 완전히 달라요. Y entonces, por lo menos en Corea, digamos, podemos ver alrededor a China, a Japón y a Rusia. Entonces, hablamos todos un idioma diferente. 중남미는 거의 한 대륙이 한 언어 가지고 다 소통이 되게 하나님 준비했다. Pero Dios ha preparado a Latinoamérica para que con un idioma casi se hable todo el continente. 또 사도 바울의 바톤을 이어서 서바나로 가려고 했던 그 스페인의 영향을 가지고 사실은 중남미가 한 언어로 통일되어 있다. Y entonces, verdaderamente, recibiendo esta batuta del apóstol Pablo que estaba en España, toda Latinoamérica está en un idioma. 우리나라는 수십 년 동안 일본의
점령을 당해서 식민지가 됐지만 일본말 못해요. Y a pesar de que verdaderamente nuestra nación fue conquistada y fue colonizada por Japón durante mucho tiempo, nuestro país no habla japonés. 그리고 2000년 로마 시대와 똑같아. Y entonces es lo mismo que hace Roma hace 2000 años. 로마에 흩어져 있던 유대인들이 로마의 귀족들, 자녀들, 아내들 그들에게 복음 전하다가 250년 지나서 로마 복음화가 됐거든요. Los judíos que estaban bajo los romanos sirviéndoles como los siervos o también como los cuidadores y todas estas personas que les servían compartieron el evangelio con los romanos y así en 250 años fue evangelizada toda Roma. 지금 중남미 스페니시권들이 미국, 캐나다로 다 들어와 있어요. Y entonces hay hispanos ya sea en Estados Unidos y en Canadá en todas partes. 그리고 스페니시 아줌마들이 애들을 잘 낳아요. Y también digamos las mujeres hispanas son buenas poniendo hijos, 건강해가지고 como son muy saludables. 또 숭숭숭 낳아요. Y entonces ellos tienen muchos hijos. 옛날에 그 모세 시대처럼 Así como en la época de Moisés anteriormente. 얼마나 많이 놓는지 Entonces deja muchos hijos. 한 아파트에 30명 살고 그래요. 가보면 Entonces cuando uno está en los Estados Unidos ve que hay como 30 latinos viviendo en un apartamento 결혼도 일찍 하고 y se casan muy temprano. 한 30년 뒤에 미국 대통령 가운데 스페니시권에서 나온다고 할 만큼 미국 전역으로 지금 스페니시권들이 깔려 있다. Entonces es hasta el punto en donde se dice que en 30 años habrá un presidente latino que se ha levantado en Estados Unidos. Hasta ese punto hay tantos latinos. 당대 세계복음화를 위해서 이 시대의 로마인 미국 안에 지금 스페니시권을 다 깔아놓고 준비하고 있다. Y entonces verdaderamente ya se están preparando estos latinos para, digamos, esta Roma que es Estados Unidos y se está preparando así. 그리고 그 당시에는 사도 바울이 움직일 수 있는 교통수단이 말 타고 배 타고 걸어 다니는 거예요. Y en ese entonces el apóstol Pablo, ¿cómo se movía? A caballo, se movía tal vez a carruaje o en barco. 근데 지금은 비행기를 타면 이틀이면 못 들어가는 나라가 없고 Pero hoy en día tenemos aviones y todos los países podemos entrar en 2 días. 200개 나라마다 순수한 중심을 가진 목사님, 선교사님, 중직자들이 다 깔려 있어요. Y también hay pastores y también hay misioneros y también hay como líderes laicos levantados en cada uno de los países que tienen un corazón puro. 2000개가 넘는 미존도 부족국가의 언어를 만들어서도 들어가 있는데 Incluso están entrando a los países no alcanzados, incluso haciendo lenguajes, creando lenguajes para poder entrar. 그 교회들과 그 제자들이 이 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝이 희미하단 말이에요. Pero verdaderamente estas iglesias y estos pastores y estos misioneros tienen, digamos, el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia, digamos, de forma incierta. 이 세 가지가 계시된 사람을 찾아내면 그 사람을 통해 그 나라가 살아납니다. Y si buscamos a las personas que verdaderamente tengan esta revelación, entonces se puede salvar a este país y también a esta región. 빌립보에는 루디아가 있어요. En Filipo estaba Lidia 데살로니가 야손, y en Tesalónica estaba Jasón. 고린도에는 브리스길라 아굴라, En Corinto estaba Priscila y Aquila. 기생 라합은 여리고에 기다리고 있다니까. Digamos como la ramera Rahab estaba esperando en Jericó. 그 사람에게 이 세 가지가 전달되기만 하면 그 사람에 의해서 그 도시 그 나라는 살아나게 돼 있다. Y si estas 3 cosas eran transmitidas a ellos, entonces verdaderamente se salvaba este país. 그래서 그분을 찾으러 왔습니다. Por eso venimos a buscar a una persona así. 산미겔에. Entonces en San Miguel de Allende. 이번 3일 동안에 그분이 꼭 찾아지게 되기를 저희들은 생명 걸고 기도를 하겠습니다. Nosotros verdaderamente vamos a dar la vida para orar para que en San Miguel de Allende sea encontrada esta persona. 한 사람만 일어나면 한 도시 한 나라가 살아나게 돼 있어요. Porque si se levanta una persona, simplemente verdaderamente una región y un país se salvan. 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝이 계시다 한 명. Entonces verdaderamente una persona que tenga la revelación del evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia. 자, 그러면 100% 성경의 복음이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el evangelio 100% de la Biblia? 왜 2000년 동안 회복되지 못하고 이게 감추어졌었냐? ¿Y por qué no se ha restaurado durante 2000 años y había estado oculto? 고린도후서 4장 4절에 보면요. En 2 Corintios 4:4 사단의 전략은 딱 한 가지입니다. nos dice que la estrategia de Satanás es una cosa. 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비추지 못하게 만드는 거예요. Hace que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no les pueda resplandecer. 2000년 동안 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비추지 못하도록 역사에 온 게 사단의 최고의 역사입니다. Entonces la mayor obra y el mayor plan de Satanás ha sido que durante 2000 años no se pueda resplandecer esta luz del evangelio de la gloria de Cristo. 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비추지 못했기 때문에 호세아 4장 6절에 하나님의 백성이
망하고 있는 거예요. Y debido a que esta luz del Evangelio de la gloria de Cristo no está resplandeciendo, en Oseas 4:6 nos dice que mi pueblo perece. 그러니까 디모데후서 3장 1절에 하나님의 백성이 고통받는 시대가 왔다니까. Y entonces nosotros podemos ver también en 1 de Timoteo 4 que llegó una época en donde el pueblo de Dios está pereciendo. 마태복음 16장 13절에 21절 한번 펴보세요. Y si nosotros podemos ver entonces en Mateo 16 del 13 al 20, me gustaría que lo 중요한 buscásemos. 본문입니다. Esto es un pasaje muy importante. 마태복음 16장 13절에 21절입니다. Entonces vemos Mateo 16 del 13 al 20. 예수께서 가이사랴 빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구라 하느냐? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 이 가이사랴 빌립보 지방은 가나안 땅이에요. Cesarea de Filipo era la tierra de Canaán. 예수님이 그리스도로 올 땅이라니까. Era la tierra en donde Jesús debía de venir como el Cristo. 근데 예수님이 그 가나안 땅에 오셨어요. Y ese Jesús vino a la tierra de Canaán. 그리고 3년 6개월 동안 예수가 그리스도라는 증거를 보이셨어요. Y entonces durante 3 años y 6 meses enseñó evidencia de que Él es el Cristo. 공생애가 마무리될 때쯤에 질문하신 겁니다. Y casi en el tiempo en donde iba a concluir su ministerio público, Él preguntó. 가나안 땅인데 가이사 황제의 이름과 분봉할 헤롯 빌립의 이름은 섞은 도시의 이름이 돼 있어요. Entonces era la tierra de Canaán, pero ahora tenía el nombre del César romano y también de Filipo, que era el emperador, que era el que gobernaba este lugar. 하나님의 자녀가 로마의 속국이 된 현장에서 질문한 거예요. Entonces en este campo en donde el pueblo de Dios había sido colonizado por Roma, preguntó. 하나님의 자녀가 Los hijos de Dios. 가톨릭의 속국이 된 이 산미겔 같은 여기에서 물은 거라니까. Entonces, en una región como aquí, San Miguel de Allende, en donde los hijos de Dios han sido colonizados por el catolicismo. 어떤 사람은 천주교는 큰 집, 개신교는 작은 집 틀린 것입니다. Algunos dicen que tal vez el catolicismo es, digamos, la parte principal y los cristianos son una parte de esto, pero no es 지금 así. 가톨릭은 통합 종교로 완전히 복음하고 우상숭배 모든 이단 사이비적인 사상이 다 섞여버린 이상한 종교라니까. Y los católicos en este momento, ¿qué están haciendo? Están aceptando toda religión, están aceptando toda herejía, toda cosa para mezclarlo. Y entonces se han vuelto algo impuro. 어떻게 산미겔에서 교회 제일 큰 게 180명밖에 못 모이냐 말이에요. Entonces, ¿cómo es que en San Miguel, la iglesia más grande, solamente puede tener 180 miembros? 복음 있는 교회가 가톨릭을 이기지 못하고 있다니까. ¿Cómo es que la iglesia que tiene el evangelio no está pudiendo vencer a los católicos? 어쩌면 지금 교회들이 성경에 말하는 복음이 없기 때문에 가톨릭의 우상 세력을 이기지 못하고 있는지도 모른다니까. Y entonces verdaderamente puede ser que las iglesias aquí no tengan el evangelio y por eso no se está venciendo a los católicos. 산 미겔에 진짜 교회가 하나만 있다면 이제 복음하게 돼 있는데. Y si verdaderamente hay una iglesia en San Miguel de Allende que tiene el evangelio, puede evangelizar a toda esta región. 산 미겔에 사는 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? 예수님의 질문하고 똑같은 거예요. Y es lo mismo que si Jesús preguntara quién dice a las personas de San Miguel de Allende que soy yo. 잘 믿고 있냐? ¿Están creyendo correctamente? 성도들이 교회 많이 모이냐? ¿Será que se están reuniendo muchas personas en las iglesias? 교회 건물이 크냐? O digamos que si su iglesia es muy grande. 이거 질문을 안 하고 Eso no es lo que preguntó Jesús. 산 미겔 사람들이 나를 누구라고 알고 있냐? ¿Quién dice las personas de San Miguel de Allende que soy yo? Pregunta él. 이게 예수님의 질문의 핵심이요. Este es el núcleo de la pregunta de Jesús. 예수가 누군지 몰라서 지금 산 미겔의 교회가 무너지고 있다니까. Y debido a que no sabemos quién es Jesús, es que San Miguel de Allende está cayendo. 무너졌다고 봐야 돼요. Y podemos ver que ya cayó. 이 가톨릭 세력을 못 이기고 Y 있다니까. no estamos pudiendo vencer esta fuerza de los católicos. 왜 교회가 무너지냐 말이에요. Porque es que la iglesia perece. 무너질 수 없는 교회가 왜 무너진 상태가 돼 있냐 말이에요. Porque la iglesia que no puede perecer ahora está abajo. 왜 목회자들이 힘을 다 잃었냐 말이에요. ¿Y por qué los pastores están debilitados? 왜 성도들이 다 방황하고 있냐 ¿Y 말이에요. por qué los creyentes están errantes? 내가 누군지를 모르는 거예요. Es porque no saben quién es Jesús. 산미겔 사람들이 나를 누구로 하느냐. ¿Quién dice a las personas de San Miguel de Allende que soy yo? 14절에 보세요. El versículo 14. 더러는 세례 요한. Ellos dijeron unos Juan el Bautista. 예수님이 세례 요한입니까? ¿Acaso Jesús es Juan el Bautista? 세례 요한이라고 알고 있어요. Pero muchas personas lo conocen como Juan el Bautista. 놀랍게도 14절에 나오는 이 네 가지가 세계교회가 예수를 어떻게 알고 있는지를 보여주는 장면이. Y es sorprendente que esa parte en el versículo 14 nos habla de cómo las iglesias del mundo conocen a Jesús. 왜 예수님을 세례 요한으로 알고 있습니까? ¿Por qué la gente conoce a Jesús como Juan el Bautista? 예수님도 회개하라 천국이 가까이 왔다고 메시지했거든요. Porque Jesús también dio el mensaje a arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 열심히 믿고 있는 바리새인 사두개인 서기관들이 이 독사의 자식들 하면서 메시지를 전했거든요. Porque Jesús estaba diciendo a los fariseos, a los saduceos y a los escribas de la ley que parecían tener buena fe, les decía que eran generación de víboras. 예수님이 사회 개혁을 하러 왔다고 믿고 있는 교회들이 너무너무 많아요. Hay muchas iglesias que creen que verdaderamente Jesús vino a reformar la sociedad. 인권
인권 운동하러 왔다고 믿고 있는 사람들이 너무 Muchas 많다니까. personas que creen que él vino a hacer el movimiento de derechos humanos. 민중신학, Y también el movimiento del pueblo. 해방신학. Y también la teología de liberación. 예수가 그리스도라고 말하고 있지만 예수를 세례요한처럼 알고 있는 교회와 교단들이 쫙 깔렸다니까요. Y entonces, aunque ellos le confiesan a Jesús como el Cristo, hay tantas iglesias que creen verdaderamente en Jesús como si fuera Juan el Bautista. 대표적인 목사가 마틴 루터 킹입니다, 미국에. Podemos ver en Estados Unidos al pastor Martin Luther King. 워싱턴 DC의 링컨 메모리얼 앞에 가면 밑에 대리석에 I have a dream이라고 글자 써놓은 데가 있어요. Y podemos ver que si nosotros vamos al memorial de Lincoln en Washington, podemos ver que abajo hay una placa que dice I have a dream, que significa yo tengo un sueño. Y entonces él dio este mensaje. 나에게는 꿈이 있다. Y entonces él dijo, yo tengo un sueño. 흑인, 백인, 유대인, 아시안, 스페니시 모든 사람이 똑같이 평등한 사회를 만드는 게 꿈이다. Y su sueño, ¿cuál era? Que todas las personas de tez blanca, de tez negra, todos los asiáticos, todos los judíos y todas las personas hispanas pudiesen hacer una sociedad de igualdad. 마틴 루터 킹 목사 생일은 공휴일로 지정해놨다니까. Y entonces incluso la fecha de nacimiento del pastor Martin Luther King fue hecha como un día de reposo digamos, de toda la sociedad de Estados Unidos. 미국에서 가장 존경받는 목사입니다. Y es el pastor más respetado en toda Estados Unidos. 그 목사는 예수가 누군지 몰라요. Pero este pastor no sabía quién era Jesús. 예수가 세례요한이라고 메시지한 사람이라니까. Es una persona que dio el mensaje creyendo que Jesús es Juan el Bautista. 사회개혁운동은 정치인들이 할 수 있는 거라니까. El movimiento de reforma social es algo que pueden hacer los 인권운동은 políticos. 좋은 정치인 대통령 나오면 바꿀 수 있어요. Buenos políticos, buenos presidentes pueden hacer movimientos de derechos humanos y pueden cambiar todo. 예수를 세례요한처럼 믿으면 구원 못 받는데. Y entonces si queremos en Jesús como Juan el Bautista no podemos 지금 ser salvos. 미국의 맥도날드 가보세요. Cuando uno va al McDonald's de Estados Unidos, 흑인, 백인, 스페니시, 유대인들 시키면 똑같이 평등하게 앉아서 먹는 시대 왔다니까. estamos en una época en donde las personas de tez blanca, de tez negra, los asiáticos y los judíos pueden pedir lo mismo y comer en una misma mesa. 그런데도 미국은 자살이 급증하고 마약이 급증하고 살인하고 가정 파괴되고 청소년들 방황하고 다 무너지고 있어요. Y a pesar de esto es que hay mucho suicidio, mucha violencia, mucha droga y también destrucción familiar y los jóvenes están cayendo en toda Estados Unidos. 산 미겔은 그렇게 안 믿고 있습니까? ¿O será que San Miguel de Allende lo cree de diferente forma? 사회개혁운동, 인권운동 하는 사람 많잖아요. Hay muchas personas que hacen movimientos para reformar la sociedad y para derechos humanos. 그런데 앞장서는 교회와 교단과 목사들이 많잖아요. Y entonces hay muchos pastores y denominaciones e iglesias que están al frente de esto. 주여 주여 기도만 하면 되냐? Entonces, ¿qué dicen? ¿Será que no es suficiente con orar con Señor, Señor? 목사가 정치권에도 들어가서 개혁해야 된다. Hay muchas personas que dicen que los pastores deben entrar a la política para reformar las cosas. 정치신학. Y entonces hacen una teología de política. 그러니까 산미겔이 무너지고 Y 있다니까. por eso es que San Miguel de Allende está cayendo. 14절에 더러는 엘리야라고 믿고 있어요. Y también otros dicen que él es Elías. 엘리야가 뭐냐? ¿Qué es Elías? 그냥 믿어서는 안 된다. Entonces ellos dicen, no tienes que creer solamente. 능력 받아야 된다. Tienes que recibir poder. 은사 받아야 된다. Tienes que recibir dones. 귀신을 쫓아내고 Y tienes que echar fuera demonios. 방언하고. Y tienes que hablar lenguas. 한국에서 80만 명 모이는 그 교회가 예수를 엘리야로 믿는 교회입니다. La iglesia que tiene 800,000 miembros en Corea es una iglesia que cree en él como Elías. 은사 받아야 된다. Que uno tiene que recibir dones. 할렐루야 방언 못하는 사람은 구원 못 받았다고 말해요. 그 교회는. Y entonces esta iglesia, ¿qué es lo que dice? Que las personas que no puedan decir aleluya y hablar lenguas no son salvos. 방언 못하는 사람은 방언밖에 어떻게 만드냐? Y entonces, ¿cómo hacen que las personas que no han recibido lenguas reciban lenguas? 중간에 세워놓고 방언 받은 사람 10명이 둘러싸요. Y entonces levantan a esta persona para que esté rodeada de 10 miembros. 그리고 머리에 손 얹고 몸에 딱 손 얹고 같이 기도합니다. Y entonces ponen sus manos sobre la cabeza de esta persona y sobre el cuerpo de esta persona y oran de esta forma. 그 중간에 있는 사람한테 이렇게 이야기해요. Y le dicen a la persona que está en medio. 1초에 할렐루야를 10번 외쳐라. Entonces tú di aleluya 10 veces en un segundo. 그리고는 1시간 동안 계속 기도하는. Y entonces que ore durante una hora. 1초에 할렐루야 10번 할 수 있어요? ¿Ustedes pueden decir aleluya 10 veces en un segundo? 한번 해볼까요? ¿Lo intentamos? 할렐루야 이러다 뭐 혀가 꼬인다니까. Y entonces cuando uno lo hace así se le traba la lengua. 그걸 한 2시간 하고 Entonces 2 horas. 10명이 방언 소리를 계속 듣다 보면 헷갈려요. Y entonces estas 10 personas están empezando a hablar y entonces uno se confunde. 혀도 꼬이고 정신도 꼬이고 다 꼬여버려. 영혼도 꼬여버려요. Y entonces se traba la lengua, se traba la mente, se traba el espíritu, todo. 그러다 보면 어떤 말이 나와요. Y entonces uno empieza a hablar algo. 그게 네가 방언 방언이다. Y entonces las personas le dicen, esto es hablar en lengua. 분명히 성경에 방언이 은사로 있습니다. Y claramente la Biblia nos habla de las lenguas como un don. 놀라운 거는 예수가 누군지 모르고 방언하는 게 그게 성경이 말하는 방언이 아니라니까. Pero
Pero es sorprendente que las personas que hablan en lengua no saben quién es Jesús. Entonces no son las lenguas que están hablando la Biblia. 예수가 누군지도 모르고 병 고치고 여러 가지 은사하다가 사람들 다 무너지게 만들고 귀신 들리게 만들고 있다니까. Y entonces están sin saber quién es Jesús, haciendo movimientos de dones y también sanando a las personas, y así derriban a las personas. 한국의 무당들의 80%가 이런 예수를 엘리야로 믿는 교회 출신의 중직자들이 다 무당하고 있어요. Y entonces el 80% de las iglesias de Corea han tenido personas que creen en Jesús como Elías. Ellos se salen y luego se vuelven chamanes y hechiceros. 베니임 목사라고 합니까? Ustedes conocen al pastor Benny Hinn, ¿verdad? 수많은 사람들을 막 치유하고 막 Que ha sanado a 질병 muchas 낫게 하고. personas y que ha levantado a muchos. 근데 이 사람이 지금 예수님이 외계인이라고 말하고 있어요. Pero él dice ahora que Jesús es un alienígena. 말세 때 적그리스도인들이 이적을 행합니다. Y entonces en los últimos tiempos, entonces las personas que son anticristo hacen estas señales y prodigios. 여러 가지 역사를 보여서 미혹하게 돼 있다고 되어 Y 있다니까. nos dice en la Biblia que ellos mostrarán varios poderes y que engañarán a la gente. 혹시 산미계라는 막 이렇게 병 낫게 하는 그런 사람들 없습니까? O no sé si en San Miguel hay personas que causen sanidades de esta forma. 그냥 넘어뜨리고 Y entonces hacen este sonido y derriban a todas las personas. 눈 찌르고 Y entonces tal vez puyen sus ojos. 안 넘어지면 발 걷어갖고 넘어뜨리고 O si no se caen, entonces incluso les dan un puntapié para que se caigan. 일나면 또 머리 때려가 눕히고 Y entonces cuando se levanta otra vez esta persona le golpean en la cabeza para que se caiga de nuevo. 예수가 누군지도 모르는데 넘어지면 뭐 하겠어요? Y si no sabemos quién es Jesús y nos caemos, ¿de qué sirve? 완전히 목회자들이 개인 성도들과 교회를 다 무너뜨리고 있다니까. Es que los pastores entonces están haciendo que todos estos miembros de la iglesia y las iglesias se derriben. 예수를 엘리야로 믿으면 구원받습니까? Si creemos en Jesús como si fuera Elías, ¿somos salvos? 예수를 엘리야로 믿고 있기 때문에 교회가 무너지고 있는 거예요. Debido a que las iglesias están creyendo en Jesús como Elías, están cayendo. 어떤 이는 예레미야다. Algunos dicen, eres como Jeremías. 테레사 수녀 압니까? Ustedes conocen a la madre de Teresa, ¿verdad? 얼마나 착해요. Era una persona muy bondadosa. 얼마나 병든 자, 연약한 자, 소외된 사람을 사랑으로 끌어안았습니까? Y era una persona que con amor abrazaba a las personas que tenían enfermedades, dificultades y que estaban oprimidas por la sociedad. 무너지는 이스라엘과 과부와 고아를 두고 눈물을 흘렸던 눈물의 선지자 예레미야처럼 예수를 믿고 있는 교회가 너무 많다니까. Hay muchas iglesias que creen en Jesús como Jeremías, el profeta de lágrimas, que anda llorando por las viudas y por los huérfanos que estaban en Israel, que estaba cayendo. 홈리스들한테 그리스도가 뭔 소용이냐? Y entonces ellos dicen a los que no tienen casa, ¿por qué les dices solo Cristo? Les tienes que dar pan, 집을 만들어줘야지. les tienes que hacer una casa. 겉옷 달라면 속옷도 줘야지. Y si ellos te piden el abrigo, les tienes que dar hasta tu ropa interior. 다 벗어주는 Y 목사님들. entonces pastores que les dan de todo. 그 사람 살아납니까? Pero ¿será que por esto las personas cobran vida? 결국은 아니잖아. Al final no cobran vida por esto. 결국은 무너진다니까. Y al final caen. 또 네 번째, Y lo cuarto, 산미겔에 있는 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? ¿quién dice a las personas de San Miguel de Allende que soy yo? Pregunta Jesús. 선지자 중에 한 명입니다. Alguno de los profetas. 이 성경보다도 예언자들의 말을 지금 믿고 있는 시대가 중남미 시대예요. Entonces en Latinoamérica hay tantas personas que más que creer en la Biblia creen en la palabra de algún profeta. 성경은 안 믿어. No creen en la Biblia. 근데 기도 많이 한 예언가가 한마디 하면 그 말이 완전 생각과 마음이 완전히 장악돼 버려. Pero si un profeta que ha orado mucho les dice una palabra, esta palabra verdaderamente entra a su corazón y la agarra. 좋다. Y qué bueno. 산미겔 사람들은 나를 세례 요한, 엘리야, 예레미야나 선지자 중에 하나라고 말하는데 Bueno, está bien, las personas de San Miguel de Allende dicen que yo soy Juan el Bautista, Jeremías, Elías o alguno de los profetas. 너희는 나를 누구라고 하느냐? Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? 지금 여기 산미겔에 계신 분들하고 묻겠습니다. Entonces a las personas de aquí de San Miguel de Allende les voy a preguntar. 여러분들은 예수를 누구라고 합니까? ¿Y vosotros quién creen que es Jesús? 놀랍게도 2000년 전에 이 질문에 12 사도들이 머뭇거리고 있었어요. Y sorprendentemente hace 2000 años los discípulos no podían contestar esta pregunta. 그때 베드로가 일어나서 이렇게 고백합니다. Y en este tiempo Pedro se levanta y confiesa de esta forma. 16장 16절에 En el versículo 16. 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 당신은 그리스도입니다. Tú eres el Cristo, 살아계신 하나님의 아들이십니다. eres el Hijo del Dios viviente. 이 고백을 했어요. Hizo esta confesión. 근데 이 고백은 무슨 고백입니까? Pero ¿qué confesión es esta? 이 한마디의 고백에 17절에 보면 예수님이 깜짝 놀라면서 이렇게 Y 이야기합니다. si nosotros vemos en el versículo 17 podemos ver que Jesús se sorprende de esta confesión. 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Bienaventurado eres tú, Simón hijo de Jonás. 네가 복이 있도다. Bienaventurado eres. 이것을 내게 알게 한 것은 혈육이 아니다. Porque quien te reveló esto no es carne ni sangre, 하늘에 계신 내 아버지가 알게 하신 거예요. sino que mi Padre que está en los cielos te lo hizo saber. 하나님의 계시를 받아야만
예수가 그리스도라는 걸 알게 된다고 말하고 있어요. Solamente recibiendo la revelación de Dios es que podemos saber que Jesús es el Cristo. 곧바로 18절에 이렇게 이야기합니다. Y el versículo 18 dice de inmediato, 너는 베드로라. tú eres Pedro, 네 반석 위에 내가 내 교회를 세우겠다. y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙 고백 위에 교회가 세워진다고 말하고 있어요. Y nos dice que sobre la confesión de fe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se levanta la iglesia. 어떻게 하면 산미겔이 살아나냐? ¿Cómo es que podemos salvar a San Miguel de Allende? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 계시된 신앙 고백 위에 세워진 교회만이 산미겔을 살릴 수 있단 말이에요. Solamente la iglesia que está levantada sobre la plataforma de fe, que cree que Jesús es el Cristo de forma de revelación del Padre, puede salvar a San Miguel de Allende. 왜 이 산미겔에 있는 많은 교회들이 힘을 쓰지 못하고 최고 큰 교회가 180명밖에 못 모이고 있냐? Entonces, ¿por qué muchas iglesias de San Miguel de Allende no están pudiendo mostrar fuerzas y la iglesia más grande tiene 180 miembros? 숫자 문제가 아닙니다. El problema no es el número de personas. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 하나님으로부터 계시를 받은 신앙 고백 위에 세워진 교회가 하나도 없다. Significa que no hay una iglesia que haya sido levantada sobre la confesión de fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 그래서 지금 이 상태가 된 거라니. Por eso es que estamos así. 얼마나 심각한 상태예요. Verdaderamente es algo muy severo. 가톨릭을 이기지 못하고 있다. No estamos venciendo a los católicos. 완전히 우상 숭배하고는 저 종교를 이기지 못하고 Y 있다니까. no estamos venciendo a esta religión de idólatras. 근데 놀라운 것은 Y algo sorprendente. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙 고백 위에 세워진 교회는 음부의 권세가 절대로 이기지 못한다고 되어 있어요. Nos dice que la iglesia levantada sobre la plataforma de fe, sobre la roca de fe, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no puede ser vencida por las fuerzas del Hades. 산미겔의 음부의 권세가 이겼잖아요. Pero las fuerzas del Hades han prevalecido sobre San Miguel de Allende. 음부의 권세가 이겼으니까 교회가 아무런 힘을 쓰지 못하고 무너져 있잖아요. Y debido a que las fuerzas de las tinieblas han prevalecido, entonces es que la iglesia no puede utilizar nada de fuerza. 이게 애통하고 탄식해야 될 일이라는 Y eso es algo que verdaderamente nosotros tenemos que tener como confusión en el corazón y nos tiene que doler. 음부의 권세가 이긴 현장에서 지금 예수가 그리스도라는 성경의 복음을 말하는 겁니다. Y entonces en ese campo en donde ha prevalecido las puertas del Hades debemos de hablar ese evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo. 한 명이 없냐? ¿No hay acaso uno? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 진짜로 하나님 아버지께 계시로 받는 이 고백하는 사람 한 명만 나오면 산미겔 살 건데. Y si simplemente hay una persona que recibe esto como revelación del Padre, entonces San Miguel de Allende cobraría vida. 19절에 그 사람에게 천국 열쇠를 줍니다. El versículo 19 nos dice, a él le daré las llaves del reino de los cielos. 어떤 열쇠입니까? ¿Llaves para qué? 주기도문을 보세요. Si miramos el Padre Nuestro, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어집니다. sea cumplida su voluntad en los cielos como en la tierra. 하나님의 뜻을 이루어 놓은 것을 땅에서 묶어버리고 풀 수 있는 열쇠를 준다니까. Pero nos dio algo, estas llaves para que todo este plan del Padre, esta voluntad del Padre que se hizo en el cielo pueda ser atado y desatado aquí en la tierra. 당대 세계복음화의 언약은 완성돼 있다니까. Es que el pacto de la evangelización mundial en esos días está completo. 그 당대 세계복음화의 언약 속에 당대 멕시코 복음화도 들어 있어요. Y dentro del pacto de la evangelización mundial en esos días significa que México, la evangelización de México está incluida aquí. 당대 산미겔 복음화도 그 안에 들어 있다니까. Y dentro de esto está incluida la evangelización en nuestros días de San Miguel de Allende. 당대 산미겔 복음화를 묶고 풀 수 있는 열쇠를 누가 가지고 갈 것인가? Entonces, ¿quién tendrá las llaves de que pueden atar y desatar las puertas para la evangelización de San Miguel de Allende en nuestros días? 바리새인 사두개인 서기관들은 열쇠를 가지고 자기도 들어가지 않고 잠가놓고 아무도 못 들어가게 만들고 멸망의 자식을 만들었다니. Los fariseos y los saduceos y los escribas de la ley tenían la llave de la salvación, pero ellos mismos no entraban y ellos impedían que las demás personas entraran, por lo que los hacían perecer. 계시록은 주께서 문을 열면 아무도 닫을 수 없고 주께서 문을 닫아버리면 아무도 못 연다고 돼 Y 있어요. si vemos en Apocalipsis podemos ver que si el Señor cierra la puerta nadie la puede abrir, si Él la abre nadie la puede cerrar. 내가 너희 앞에 열린 문을 두었으니 Y Él dijo que tenemos puertas abiertas 아무도 닫지 못하리라. y que nadie las puede cerrar. 산미겔 복음화의 문을 아무도 못 닫게 할 그 열쇠를 가져갈 사람이 누구냐 ¿Y 말이야. quién es la persona que se va a llevar las llaves de esta puerta que nadie puede cerrar para la evangelización de San Miguel de Allende? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Las personas que confiesen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 한 가지의 고백이 진정으로 계시던 한 명만 나오면
산미겔 복음화 열쇠를 가지게 Y 된다니까. si hay una persona que tenga esta revelación verdaderamente, este se le llevará la llave del reino de los cielos para la evangelización de San Miguel de Allende. 그 열쇠는 멕시코 복음화의 열쇠요. Y estas llaves son las llaves para la evangelización de 중남미 México. 복음화의 열쇠요. Y son las llaves para la evangelización de Latinoamérica. 당대 세금으로 완성하는 Y 열쇠라니까. son las llaves que pueden completar la evangelización mundial en nuestros días. 이 열쇠를 가지고 갈 사람이 없냐? ¿Y no hay alguien acaso que se quiera llevar estas llaves? 우리는 이 열쇠를 받을 사람을 찾으러 온 거예요. Nosotros venimos a buscar a quién va a recibir estas llaves. 아멘. Amén. 21절에 보세요. El versículo 21. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타냈다. El versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. 이게 여러분들에게 계시되면 Verdaderamente cuando esto les es revelado, 십자가와 부활의 능력이 여러분들 개인과 여러분들의 현장에서 산미겔에서 나타나게 돼 있다. verdaderamente el poder de la cruz y la resurrección se aparece en su persona en todo este campo de San Miguel de Allende. 지금 산미겔 전체에 있는 사람들을 물어보세요. Y pregúntenle a todas las personas de San Miguel de Allende si quieren. 예수님을 누구로 알고 있는지 ¿Usted quién cree que es Jesús? 얼마나 충격적인가 아세요? Verdaderamente es muy impactante. 예수라는 이름의 뜻도 몰라. Que muchas personas ni siquiera saben qué significa el nombre de Jesús. 메시아라는 뜻도 몰라요. No conocen qué significa Mesías. 그리스도라는 뜻도 몰라요. No conocen el significado de Cristo. 물어보라니까요. Pregunten si quieren. 제가 브라질의 한 교회에 메시지를 하게 됐어요. Yo compartí el mensaje en una iglesia de Brasil. 그 담임 목사님이 브라질 복음화의 차세대 선두주자 목사예요. Y entonces el pastor encargado de esta iglesia era encargado de la siguiente generación para Brasil. 그 목사님에게 중요한 메시지가 전달됐는데 Y le compartimos un mensaje muy importante a este pastor. 딱 듣고 나서 한 고백이 이거예요. Y después de escuchar esto, ¿qué es lo que confesó él? 아, 나와 똑같은 메시지를 하는 목사님 만나니까 너무 감사하다. Estoy muy agradecido de que me he encontrado con un pastor que dice el mismo mensaje que yo. 이미 나는 이 복음을 전해왔고 Y yo ya he compartido este mensaje. 우리 decía él. 교회 80%는 이 내용을 완벽하게 알고 있다. Y el 80% de nuestra iglesia sabe este contenido perfectamente. 20%는 조금 약하지만 이들도 조금만 도와주면 다 아는 멤버들이죠. Y el 20% si le ayudamos un poco verdaderamente ya va a llegar a saber esto, confesaba él. 과연 그럴까? Pero será así de verdad, me 그래서 pregunté. 제가 그날 저녁에 메시지를 하게 됐어요. La noche de ese día me tocaba compartir el mensaje. 그 교회에 리더들이 모이는 거예요. Y entonces en esa iglesia se estaban reuniendo los 한 líderes. 80명이 모였어요. Y entonces se habían reunido como 80 personas. 종이를 다 나눠줬어요. Y les compartí una hoja cada uno. 그리고 1번 Y entonces les dije, escriban, número 1. 리더들입니다. Y ellos eran líderes de esa iglesia. 예수가 무슨 뜻이냐? ¿Qué significa Jesús? 적어라. Escríbelo, por favor. Es 2. 메시아가 무슨 말이냐? ¿Qué significa Mesías? 적어라. Escríbelo. 3번 그리스도가 무슨 뜻이냐? 3. ¿Qué significa Cristo? 4번 4. 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 무슨 말이냐? ¿Qué significa creer en Jesús como en Cristo? 5번 5. 여러분들이 꼭 응답받고 싶은 기도 제목 딱 두 가지만 적어봐라. Escribe 2 temas de oración en los que quieres tener respuesta. 거의 못 적었어요. Casi nadie escribió. 맨 algo. 마지막에 기도 제목들만 적더라고요. Solo los temas de oración al último. 한 친구가 스마트폰을 막 뒤지더니 메시아 뜻을 자기가 안 돼. Y entonces él estaba una de las personas buscaba en su teléfono el significado de Mesías y cuando preguntamos qué significa Mesías, él levantó la mano. 말해보라 그랬어. Y le dije, a ver, dinos. 구원자래. Significa Salvador. 틀렸어 앉아 Y 그랬어. le dije, está mal, por favor, siéntate. 인터넷을 뒤져도 모르고 있다니까. Y aunque uno busque en el internet, ellos no saben. 뭘 믿는 거죠? ¿Qué creen entonces? 요한복음 1장 12절에 보면 Y si nosotros podemos ver también en Juan, 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Juan 1:12 nos dice, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 뭘 믿는 겁니까? ¿Pero qué es lo que ellos creen? 목사를 믿어요? ¿Creen en el pastor? 십자가를 믿어요? ¿Creen en la cruz? 교회를 믿어요? ¿Creen en la iglesia? 성경을 믿어요? ¿Creen en la Biblia? 뭘 믿는데요? ¿Qué es lo que creen? 뭘 믿어야 ¿Y 구원받는데요? qué es lo que tenemos que creer para ser salvos? 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자. Más a los que le recibieron, a los que creyeron en qué? En su nombre. 요한일서 5장 11절 13절에 보면 Y si nosotros podemos ver en primera de Juan 5, podemos ver desde los versículos 11 al 13, 또 구원받은 증거는 이것이니 que esta es la evidencia de ser salvo. 아들에게만 생명이 있는데 Que solamente el Hijo tiene la vida. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게 생명이 없다. Y los que tienen al Hijo de Dios tienen la vida y los que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida. 근데 중요한 내용이 나옵니다. Y podemos ver algo importante. 아들에게
아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. Y esto fue escrito ¿para qué? Para que sepáis, aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 뭘 믿어야 영생을 얻죠? Entonces, ¿qué tenemos que creer para tener vida eterna? 아들의 이름을 믿어야 Tenemos que creer 된다니까. en el nombre del Hijo. 여러분들의 아들의 이름을 믿는 게 아니고 Y no en el nombre del Hijo de ustedes, 하나님의 아들의 이름을 믿는 거요. sino creer en el nombre del Hijo de Dios. 그게 믿음의 핵심이라니까. Y ese es el núcleo de la fe. 요한복음 20장 31절에 En Juan 20:31, 성경을 기록하고 우리에게 주신 목적이 뭐냐? ¿cuál es la razón por la que la Biblia nos es dada? 예수께서 그리스도심을 믿게 하려 하며 Para que creáis que Jesús es el Cristo. 너희로 믿고 Y para que creyendo 그 이름으로 생명을 얻게 하려 함이라. tengáis vida en su nombre. 요한복음 3장 16절에 18절에 보면 Y si también nosotros vemos en Juan 3 del 16 al 18, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 de tal manera amó Dios al mundo, 독생자를 주셨으니 que envió a su Hijo unigénito, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 근데 18절에 보세요. Pero y en el versículo 18, ¿qué nos dice? 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 그들은 벌써 심판을 받은 것이다. Que por no creer en el nombre del unigénito, ellos ya han sido condenados. 독생자의 이름을 믿어야 심판을 안 받는 거예요. Entonces, creyendo en el nombre del unigénito, no somos condenados. 예수가 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa Jesús? 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라는 뜻. Significa aquel que salvará a su pueblo del pecado. 그리스도란 말 뜻이 뭐예요? ¿Y qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Cristo significa ungido 헬라어예요. en griego. 히브리어로는 메시아입니다. Y en hebreo es Mesías. 메시아와 그리스도는 같은 뜻이요. Entonces, el Mesías y Cristo son lo mismo. 기름 부음 받은 자. Significan el ungido. 그 기름은 성령 부음을 받았다는 거예요. Y esta unción, ¿de qué es? Es la unción del Espíritu Santo. 하나님이 특별히 구별한 사람을 말하는 거예요. Son las personas que Dios ha puesto aparte especialmente. 그래서 구약 성경에는 선지자, 제사장, 왕에게만 구별해서 머리에 기름 부어서 직분을 세웠어요. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios ungía a tres oficios, que eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Los ponía aparte y los ungía por esto. 선지자, 제사장, 왕 이 세 가지 직을 합한 이름을 그리스도라고 그래요. Entonces el nombre que une estos tres oficios de rey, profeta y sacerdote es el Cristo. 근데 선지자, 제사장, 왕이 세 명이 모여 있으면 그리스도가 되냐? 아니요. Pero ¿será que si juntamos a un rey, a un profeta y un sacerdote y los fusionamos es el Cristo? No es así. 수많은 선지자, 제사장, 왕 구약에 나왔지만 그들 가지고는 안 된다니까. Es que había muchos reyes, muchos profetas y muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero que con ellos no resultaba. 참 선지자, El verdadero profeta, 참 el 제사장, verdadero sacerdote 참 왕. y el verdadero rey. 이 세 직을 합해서 메시아 그리스도라고 합니다. A estos tres oficios verdaderamente uniéndolos se llama Mesías y Cristo. 그럼 메시아 그리스도가 왜 오셔야 되는가? Entonces, ¿por qué tiene que venir el Mesías, el Cristo? 이 답을 알아야 여러분들이 성경의 복음을 이해하게 Y 돼요. debemos de saber esta respuesta para entender el Evangelio de la Biblia. 아멘. Amén. 메시아 그리스도라는 이 의미를 여러분들이 깨달아야 성경의 복음의 핵심을 깨닫는 거라니. Deben de entender el significado de Mesías y Cristo para entender cuál es el núcleo de la Biblia. 하나님 믿으면 구원받습니까? ¿Será que si creemos en Dios somos salvos? 모슬렘도 하나님 믿는데, Los musulmanes también creen en Dios. 유대교도 하나님 믿는데, Los judíos creen en Dios también. 천주교도 하나님 Los 믿는데, católicos creen en Dios. 불신자 중에도 하나님 믿는 사람 있는데, Hay personas incrédulas que dicen creer en Dios. 타 종교도 하나님 이렇게 부르짖는데, Y otras religiones le llaman Dios y Dios. 예수 믿으면 구원받아요? Y si creemos en Jesús somos salvos entonces. 유명한 축구 선수 중에 예수 축구 선수가 있는데, Hay futbolistas famosos que se llaman Jesús también. 예수 믿는다고 구원받는 게 아니에요. No por creer en Jesús somos salvos. 자, 그리스도 메시아 믿으면 Y si 구원받습니까? creemos en el Cristo, en el Mesías, somos salvos. 유대교에서는 메시아 그리스도 아직도 기다리는 사람이 있는데, Los judíos todavía esperan al Mesías, al Cristo. 헷갈립니까? No sé si se están confundiendo. 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Hay que creer en Jesús como el Cristo. 근데 그냥 예수가 아닙니다. Pero no simplemente un Jesús. 고린도전서 15장 3절에서 5절에 성경대로 죽고 성경대로 부활하신 나사렛 예수를 그리스도로 믿을 때만 구원받아요. Nos dice en 1 Corintios 15 que cuando nosotros creemos en este Jesús que padeció de acuerdo a las Escrituras, murió de acuerdo a las Escrituras y resucitó de acuerdo a las Escrituras, somos salvos. 갈라디아서 1장 6절 12절을 펴보세요. Si nosotros vemos, me gustaría que buscásemos 여기에 esto, por 보면 favor. 다른 복음이라고 나옵니다. Gálatas 1 del 6 al 12 nos dice que hay otro evangelio. 1장 7절에 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람이 너희를 요란케 하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. Y nos dice también entonces en Gálatas 1:7, no que haya
a otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 1장 8절에 우리나 혹은 하늘에서부터 내려온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. En Galatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 특히 11절 후반절에서 12절을 보세요. Especialmente si nosotros miramos en los versículos 11 y 12. 내가 전하는 이 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니고 사람에게 받는 것도 아니고 배우는 것도 아니고 오직 예수 그리스도의 계시로만 받는 거다. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo he aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 아멘. Amén. 지금 성경의 핵심이 뭔지 정확한 복음이 뭔지 이걸 다 잃어버렸다니까. Entonces hemos perdido qué es el núcleo de la Biblia verdaderamente, cuál es el punto de la Biblia. 목사들의 최고의 죄가 뭔지 아세요? ¿Cuál es el peor pecado de un pastor? 고린도후서 4장 1절에 4절을 펴보세요. Y entonces si nosotros podemos ver también 2 de Corintios 4, 특히 4장 3절에 especialmente el versículo 3 podemos ver. 만일 우리의 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리워졌다. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 하고 있다. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 근데 4장 2절에 보세요. Pero si miramos en 2 de Corintios 4:2, 하나님의 말씀을 혼잡게 하지 아니하고 entonces nos dice que no, ni adulterando la palabra de Dios. 많은 목사님들이 잘하려고 몸부림치면서 하나님의 말씀을 완전히 혼잡하게 만들었다. Muchos pastores se quieren esforzar y adulteran la palabra de Dios. 그래서 고린도전서 1장 10절에 보면 Y por eso es que si nosotros vemos en 1 de Corintios 1:10, 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도 이름으로 권하노니 다 같은 말을 하고 nos dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합해라. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 왜 교회가 무너지고 있냐? Porque la iglesia cae. 강단에서 하나님의 말씀이 혼잡하게 됐다니까. Porque se ha adulterado la palabra del púlpito, 왜 la palabra de Dios. 혼잡하냐? ¿Y por qué ahora está adulterada? 사탄이 그리스도의 영광의 복음의 광채가 선명하게 나가지 못하도록 역사하고 있기 때문에. Porque Satanás está operando para que no se pueda resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 교회를 살리는 방법은 하나밖에 La 없어요. forma de salvar a la iglesia solo es una. 다 같은 말을 하게 하는 거예요. Que verdaderamente todos hablen una misma cosa. 주는 그리스도시와 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 한 메시지로 같은 마음 같은 뜻으로 온전히 합하는 교회가 하나만 일어나면 산미겔은 복음화된다. Y verdaderamente si solo hay una iglesia que tenga verdaderamente este mismo corazón y ese mismo parecer de proclamar este evangelio de la Biblia, toda San Miguel de Allende se puede salvar. 자, 그러면 성경의 핵심이 뭐냐? 이걸 찾아봅시다. Entonces hay que buscar cuál es este núcleo de la Biblia. 요한복음 5장 39절입니다. Si nosotros podemos ver en Juan 5:39, por 너무 favor. 중요합니다. 펴보세요. Esto es algo tan importante que me gustaría que lo buscásemos. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 거다. Juan 5:39 nos dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 여러분들 매일 성경 읽고 Verdaderamente leen la Biblia todos los días 일주일에 2번 금식하고 y hasta ayunan y 2 veces a la semana. 과부와 고아들을 구제하고 Y son personas que ayudan a las viudas y también a los huérfanos. 11조 감상금 성경금 모든 헌금 잘 내고 Y digamos el diezmo, la ofrenda y toda la ofrenda de agradecimiento de misiones, todo eso lo dan. 가정에서도 예배하고 Y también en sus familias dan el culto. 길거리에서도 기도하고 Y también oran en las calles. 매일 성경 읽는다. Y que leen todos los días la Biblia. 목사님 교회 그런 분이 있다면 중직자로 세우겠죠. Si hay alguien así en su iglesia, usted lo levantaría como líder, ¿verdad? 얼마나 하나님 사랑합니까? Verdaderamente amaría mucho a Dios 근데 esta persona. 예수님은 오셔서 그 사람에게 뭐라고 말했냐? Pero Jesús vino y ¿qué dijo a estas personas? 이 독사의 자식들아, Les dijo generación de víboras. 이 뱀의 새끼들아 Y 그랬어요. les dijo hijos de víboras. 충격 아닙니까? Qué impacto, ¿verdad? 예배도 안 빠지고 Y son personas que no faltan al culto. 헌금도 잘하고 Que ellos también la ofrenda. 기도하고 금식하고 Son personas que oran, que ayunan. 가정 예배하고 Y que son personas que en su familia dan el culto. 모든 헌신을 다 했는데 Y que sirven de toda manera. 모든 충성봉다를 하고 있는데 Y que verdaderamente están en toda devoción. 예수님은 그들에게 이 독사의 자식들아 그랬다니까. Pero Jesús les dijo generación de víboras. 한 가지를 몰랐어. Porque no conocían una cosa. 그들이 바리새인입니다. Estos son los fariseos. 심지어 그들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽여버렸어요. Ellos son los que crucificaron a Jesús. 예수가 누군지 몰라. No sabían quién era Jesús. 자기가 원하는 그리스도가 아니요. Porque no era el Cristo que ellos querían. 자기가 원하는 메시아가 아니요. Porque no era el Mesías que ellos querían. 그들이
예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽였다니까. Ellos son los que crucificaron y mataron a Jesucristo. 하나님 사랑합니다 하면서 못 박아 Y 죽였어요. entonces decían, Dios te amo, y crucificaron a Jesús. 충격 아닙니까? Qué impacto, ¿verdad? 왜 산미겔에 있는 교회가 무너지냐? ¿Por qué la iglesia de San Miguel de Allende se cae? 모든 거 다 아는데 Porque hacen todo. 성경의 핵심, Pero el núcleo de la Biblia, 이 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하고 보고 있지만 이 성경은 예수가 그리스도라는 걸 믿게 하기 위해서 기록됐다니까. y escudriñan las escrituras porque saben que en ellas hay vida eterna, pero estas escrituras dan testimonio de qué? Que Jesús es el Cristo. 나에 대해서 기록된 것이다. Dan testimonio de mí, dijo Jesús. 여러분들 오병이의 기적을 압니까? ¿Ustedes conocen el milagro de los 5 peces y los 2 panecillos? 근데 전부 떡 먹고 배불러서 예수님을 좋아한 거예요. Pero todos les agradó Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se comieron el pan y estaban llenos del vientre. 생명의 말씀 이야기하니까 다 떠나갔어요. Y cuando Él les habló la palabra de vida, todos se fueron. 그들은 예수가 누군지 몰랐어요. Ellos no sabían quién era Jesús. 예수님을 만난 사람이 많아요. Hay muchas personas que se encontraron con Jesús. 죽었다가 살아난 사람도 있어요. Personas incluso que murieron y resucitaron. 문둥병도 나왔어요. Y también se sanó su lepra. 눈먼 자가 눈을 떴어요. Los ciegos que abrieron sus ojos y vieron. 안전병에 일어났어요. Y los cojos que se levantaron y caminaron. 그들은 예수를 그리스도로 믿었냐? Pero ellos creyeron en Jesús como el Cristo, ¿acaso? 안 믿었어요. No creyeron. 그들은 다 구원받은 게 아니에요. No todos ellos eran salvos. 질병 낫기 위해 예수가 필요한 우상 숭배를 한 거지. Y entonces ellos creyeron en Jesús ¿para qué? Para que se sanaran su enfermedad. Es como si hubieran hecho idolatría. 심지어 예수님이 부활했을 때 부활의 몸을 보여준 게 500의 형제들이에요. Incluso nos dice también que Jesús enseñó con su cuerpo resucitado a 500 hermanos a la vez. 그러나 예수가 그리스도라는 걸 믿고 오순절 마가다락방에 모인 사람은 120명밖에 안 돼요. Pero las personas que creyeron en ese Jesús como el Cristo y se reunieron en el aposento alto de Marcos, ¿cuántos eran? Solo 120. 다 떠났다니까. Todos se fueron. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 없었다니까. No había quien creyera en Jesús como el Cristo. 충격 아닙니까? Verdaderamente es impactante. 요한에서 5장 1절에 보면 Y si nosotros podemos ver en 1 de Juan 5, 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자예요. versículo 1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 거꾸로 돌려보면 예수께서 그리스도심을 믿지 않으면 하나님께로 난 자가 아니요. Y entonces si lo ponemos, digamos, de una forma reversa, todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo no es nacido de Dios. 예수라는 뜻도 모르고 Entonces si no sabemos qué significa Jesús 그리스도라는 뜻도 y 모르는데 si no conocemos el significado de Cristo, 어떻게 예수를 그리스도로 믿어요? ¿cómo vamos a creer en Jesús como el Cristo? 물어보라니까. Pregúntele a la gente. 카톨릭 신자든 기독교인이든 Entonces digamos, ya sea un católico o un cristiano, 메시아가 무슨 말인지, ¿qué significa Mesías? 그리스도가 무슨 ¿Qué 말인지 significa Cristo? 모르고 있어요. La gente no lo sabe. 그래서 산미겔에 완전히 속국이 돼 카톨릭 세력에 완전히 장악된 현장이 산미겔이 된 거예요. Por eso San Miguel de Allende ahora está verdaderamente dominada por esta fuerza de los católicos. 근데 더 놀라운 충격적인 말씀이 뭐냐? Y verdaderamente que es algo más impactante incluso que esto. 5장 40절에 보면 Si nosotros vemos en Juan 5:40, 얘들이 내게로 오지 아니한다. no queréis venir a mí para que tengáis vida. 성경 연구하고 있는데 Y está leyendo la Biblia. 예수님이 오셨다니까. Y entonces Jesús vino. 예수님께로 안 와요. 성경 붙들고 있어요. Y entonces ellos tienen la Biblia en las manos, pero no vienen a Jesús. 충격 아닙니까? Qué impactante. 누가복음 24장 27절에도 성경의 핵심을 말합니다. Y también en Lucas 24:27 nos habla de cuál es el núcleo de la Biblia. 이에 모세와 및 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. 모세의 글, 모세오경과 Entonces, comenzando desde Moisés, quiere decirle el Pentateuco de Moisés. 모세오경은 제사장들의 이야기가 주로 쓰여 있어요. Entonces, el Pentateuco de Moisés nos habla predominantemente de los sacerdotes. 모든 선지자들의 글, 대선지서, 소선지서 Y entonces de los profetas, que eran los profetas mayores y menores. 모든 성경이 자기에 관한 것을 자세히 설명했다. Entonces nos decía que en todas las escrituras explicaba lo que de él decía. 뒤로 나아가서 누가복음 24장 44절도 펴보세요. Y si nosotros vemos Lucas 24:44 también de la misma forma. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, 선지자의 글과 en los profetas 시편에 y en los salmos. 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이다. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí.
구약 성경은 간단합니다. El Antiguo Testamento es muy simple. 오실 메시아에 대한 기록이요. Es un registro acerca del Mesías que había de venir. 모세의 율법은 제사장 이야기. La ley de Moisés nos habla de los sacerdotes. 대선지서 소선지서는 선지자에 대한 이야기. Los profetas mayores y los menores nos hablan de los profetas. 시편과 열왕기상과 역대상과 역사서는 왕에 대한 이야기라니까. Y entonces los salmos y también podemos ver primera y segunda de crónicas y primera y segunda de reyes nos hablan de los reyes. 수많은 제사장이 일어나도 모든 문제 해결 안 된다. Y aunque se levantaron muchos sacerdotes no se resolvía el problema. 수많은 선지자 왕들 와도 모든 문제 해결 안 Y 된다. aunque vinieron muchos profetas y muchos reyes no se resolvía el problema. 누가 오셔야 된다? ¿Quién tenía que venir? 메시아가 오셔야 El 된다. Mesías tenía que venir. 참된 제사장, 참된 선지자, 참된 왕이 와야만 모든 문제 El 끝난다. verdadero sacerdote, el verdadero profeta y el verdadero rey debía de venir para que se solucionara todo el problema. 그게 구약 성경의 핵심이요. Este es el núcleo del Antiguo 신약 Testamento. 성경의 핵심이 뭐냐? ¿Y cuál es el núcleo del Nuevo Testamento? 오신 그리스도요. Es el Cristo que ya vino. 그 메시아가 오셨다. Y este Mesías vino. 누가 메시아냐? Pero ¿quién es el Mesías? 누가 그리스도냐? ¿Quién es el Cristo? 이걸 찾아야 된다니까. Verdaderamente debemos de buscar eso. 그게 성경의 핵심이요. Este es el núcleo de la Biblia. 그리고 성경의 진짜 핵심 하나 더가 뭐냐? ¿Y cuál es verdaderamente otra cosa que es el núcleo de la Biblia? 이분이 다시 오신다. Que Él viene de nuevo. 언제 오시느냐? ¿Cuándo viene Él? 마태복음 24장 14절에 Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Y este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 그래서 성경의 목적이 요한복음 20장 31절에 나옵니다. Por eso es que podemos ver el objetivo de la escritura de la Biblia en Juan 20:31. 같이 읽어봅시다. Me gustaría que lo leyésemos todos juntos después de buscarlo, por favor. Juan 요한복음 20장 20:31. 31절. Juan 20:31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. ¿Lo tenemos? Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 할렐루야. Aleluya. 단순하게 핵심을 놓쳤다가 아니라니까. Entonces no es simplemente el hecho de que hemos perdido un núcleo. 66권을 보는데 핵심을 놓치고 보면 모든 성경을 놓쳐버린 거예요. Es que si nosotros miramos los 66 libros de la Biblia, habiendo perdido el núcleo, es que hemos perdido toda la Biblia. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 보는 눈, 예수가 그리스도, 예수가 메시아다. Entonces verdaderamente los ojos para ver Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es que Jesús es el Cristo. 아브라함의 믿음을 말하면 안 돼요. Entonces no es simplemente hablar de la fe de Abraham, 아브라함이 바라봤던 오실 메시아, sino el Mesías que había de venir, que había visto a Abraham. 다윗이 바라봤던 오실 메시아, Y también el Mesías que había visto David, que iba a venir. 노아가 만들었던 그 방주가 누구를 말하는 거냐? Entonces esta arca que construyó Noé, ¿de quién nos hablaba? 도피성이 누구를 말하는 ¿De 거냐? quién nos habla las ciudades de refugio? 제단불이 누구를 말하는 ¿Y 거냐? de qué nos hablan los cuernos del altar? 장대에 매달린 노뱀을 누구를 말하는 Y 거냐? la serpiente de bronce colgada en el asta, ¿de quién es? 성경 전체를 보는 핵심을 다 잃어버린 거예요. Y verdaderamente si no sabemos este núcleo de la Biblia, toda la Biblia es incoherente. 그래서 초대교회 멤버들은 딱 한 가지 메시지만 했습니다. Por eso es que los miembros de la iglesia primitiva solamente dieron un mensaje. 초대교회 모든 성도들의 메시지, El mensaje de todos los miembros de la iglesia primitiva. 사도 베드로의 메시지, El mensaje del apóstol Pedro. 사도 바울의 메시지, El mensaje del apóstol Pablo. 아볼로의 메시지, Y el mensaje de Apolo. 브리스길라 아굴라의 메시지, El mensaje de Priscila y Aquila. 사도 요한의 메시지 El mensaje del apóstol Juan. 하나였어요. Era uno. 충격적이기도. Qué impactante, ¿verdad? 이 성경을 가지고 한 메시지는 딱 하나였다니까. Y entonces el mensaje de la Biblia era solamente uno. 2000년 동안에 성경 전체를 가지고 딱 이 한 가지의 메시지를 할 수 있도록 계시된 성경의 복음이 계시는 한 사람이 안 나와서 산미겔의 교회가 católica 이기지 못하는 거예요. Y entonces porque no hay una iglesia que verdaderamente esté compartiendo este mensaje ni que le haya sido revelado, es que en San Miguel de Allende se están cayendo las iglesias. 이것도 성경을 가지고 찾아보겠습니다. Esto es algo que vamos a ver con la Biblia también. 한 20분 정도 딱 찾아보고 휴식을 하겠습니다. Entonces vamos a ver durante 20 minutos esto y luego vamos a descansar brevemente. 첫 번째입니다. Lo primero, 이 성경을 체크하셔야 돼요. hay que revisar la Biblia, por favor. 사도행전 2장 36절을 보세요. Si nosotros podemos ver Hechos 2:36. 그런즉 이스라엘 온 집이 증명할지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 사도행전 1장 8절에 언약을 붙잡고 오순절 마가의 집에서 전혀 성령이 임하도록 기도했는데 성령 충만한 이후에
베드로가 첫 번째 한 메시지의 핵심입니다. Podemos ver el núcleo del primer mensaje que dio Pedro después de que se levantaron llenos del Espíritu Santo, después de haber orado 10 días en el aposento alto de Marcos, 120 personas aferrándose a la promesa. 이스라엘의 온 집은 증명하라. Y entonces dice que verdaderamente toda la casa de Israel sepa 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 했다. que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 여기 모인 사람이 누군데요? ¿Quiénes eran las personas reunidas aquí? 120명 사람들과 Los 120. 15개 나라 사람들이 몰려온 Y 거죠. personas de 15 naciones distintas. 근데 이들의 메시지를 어떻게 받은 줄 알아요? Pero ellos, ¿cómo recibieron este mensaje? 마음에 찔려. Ellos están compungidos de corazón. 내가 그리스도를 십자가에 못 박았구나. Yo soy el que crucifiqué a Cristo. 내가 그리스도를 십자가에 못 박아 죽었구나. Yo maté a Cristo crucificándolo. 저는 예수를 그리스도로 깨닫고 난 다음에요. 정말로 한 2달을 울었습니다. Después de percatarme que Jesús es el Cristo, yo lloré durante 2 meses. 제가 24살 때 A los 24 años. 저희 어머니는 목사님이에요. Y mi madre es pastora. 은사를 7가지 받았어요. Ella había recibido 7 dones. 40일 금식을 했어요. Y ayunó durante 40 días. 저는 어릴 때부터 예수 이름으로 병 낫는 것도 봤어요. Yo desde pequeño vi cómo las enfermedades sanaban en el nombre 귀신 de 떠나는 Jesús. 것도 봤다니. Vi cómo los demonios eran echados fuera. 우리 교회는 항상 환자들과 거지들이 있었어요. Y siempre en nuestra iglesia habían pobres, habían personas 결국은 enfermas. 병 나아서 교회 나와주는 거예요. Y entonces al final de cuentas solo venían a la iglesia. ¿Por qué? Porque se les había sanado una enfermedad. 헌금해주고 봉사하다가 다 떠나갔어요. Y entonces ellos ofrendaban y servían un poco, pero después se iban. 결국은 교회가 다 무너져. Y entonces después de esto la iglesia caía. 결국은 거지들이 헌금통 털어서 도망가 버려요. Y como resultado, ¿qué es lo que hacían? Las personas pobres venían y se robaban toda la 늘 ofrenda. 싸우고 있는 교회. Y era una iglesia que siempre se peleaba. 저는 목사들과 중직자들이 싸우는 거 어릴 때부터 봤습니다. Yo desde pequeño miraba cómo los pastores y los líderes de la iglesia se peleaban mucho. 이빨 갈리도록 교회가 싫었어요. Y verdaderamente era un crujir de dientes lo que yo 사랑하지도 sentía. 않으면서 사랑한다고 얼싸안고 있는 모습. Y entonces, aunque no se amaban, se abrazaban diciendo que se amaban. 우리 집이 교회 유지와 목사님 사랑을 위해서 20번을 이사를 하면서 섬겼다니까. Y nuestra casa, nuestra familia, ¿qué hizo? Se mudó 20 veces para servir al pastor y para continuar con la iglesia. 전 중학교 1학년 때부터 학생들을 가르쳤어요. Y yo desde el primer año de secundaria enseñé a los jóvenes. 선생님 재미없어요. Y entonces, pastor, me decía, maestro, no es divertido. 게임했다니까. Y entonces jugábamos juegos. 선생님 재미없어요. No es divertido. 맛있는 과자 Y 사줬다. entonces les compraba galletas ricas. 여름 성경학교 오면 옆에 교회에서 큰 선물 주면 저는 그보다 더 비싼 거 주고 이러면서 애들을 양육하고 도왔다니까. Y entonces, ¿cómo es que se estaban discipulando a los niños? Con la iglesia a la par les ofrecían presentes más costosos, entonces yo les tenía que comprar presentes aún más costosos. 결국은 수많은 환자들과 거지들이 다 떠나가고 Y al final todas estas personas pobres y todas estas personas enfermas se iban. 결국은 내가 도왔던 그 어린 학생들이 다 교회를 떠나가는 걸 보면서 Y también viendo que estos niños que yo había ayudado, todos se iban. 왜 떠나갈까? ¿Por qué se irán? 교회를 더 깨끗하게 해놔야 되나? ¿Será que tengo que limpiar más la iglesia? 예배 맞추고 식사를 더 맛있는 걸 준비해야 ¿O será 되나? que tengo que preparar comida más deliciosa en los cultos? 더 사랑과 위로로 도와줘야 되냐? ¿O tengo que ayudarlos con más amor? ¿Los tengo que consolar más acaso? 어디까지 도와야 이들을 살릴 수 있을까? ¿Hasta qué punto los tengo que ayudar para salvarlos? 예수가 그리스도라는 걸 깨닫고 난 다음에 Pero después de percatarme que Jesús es el Cristo, 나는 단 한 번도 예수를 그리스도로 그들에게 전달한 적이 없구나. entonces me di cuenta que ni una vez yo les había compartido ni transmitido que Jesús es el Cristo. 저는 예수가 그리스도라는 메시지를 듣고 24살 때 꿇어 앉아서 나도 몰랐다니까 예수를 그리스도. Y entonces verdaderamente yo me hinqué, verdaderamente después de haber recibido este mensaje a los 24 años, y yo no había sabido que Jesús era el Cristo. 제가 잠을 못 잤어요. No pude dormir, 빨리 교회 가서 이걸 선포해야 되겠다. porque rápidamente quería ir a la iglesia a proclamar esta verdad. 그래서 제가 수요 예배 섰습니다. Y por eso yo estaba en el culto de miércoles. 3시간 반을 설교했다니까. Y durante 3 horas y media había el mensaje. 목이 터지라고 Y 부르짖었어요. verdaderamente, aunque me reventara la garganta, 예수가 그리스도다. es que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 나를 용서해달라. Por favor, perdóneme, le decía a los miembros. 나는 단 한 번도 강단에서 예수가 그리스도라고 밝히 증언한 적이 없다. Porque ni una vez les he testificado que Jesús es el Cristo. 성경의 핵심 그대로 메시지를 한 적이 없다. Y nunca les he compartido lo cual, que es el núcleo de la Biblia. 성경을 기록한 목적도 모르고 메시지했다. Y yo les compartí el mensaje sin saber por qué había sido escrita esta Biblia. 그 무릎 꿇고 막 울었다니까요. Y verdaderamente me arrodillaba y lloraba. 근데 막 졸아요. Y entonces las personas se quedan dormidas. 그리스도인데 Y Él es el Cristo. 예수를 그리스도 만나야 되는데 Y tienen que encontrarse
encontrarse con Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 순간 그 사람 마음속에 성령이 영원히 함께 하는데 Y cuando creen que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de ustedes eternamente. 그리스도 하고 이걸 쳤다니까요. Y entonces incluso gritaba Cristo y golpeaba el púlpito. 근데 이 강대생 앞으로 엎어져 버렸어. Y el púlpito se caía para adelante 다 깨져 y 버렸어. se rompió. 근데 와 울면서 또 이걸 다 끼워 Y 맞췄다니까. orando entonces empecé a reparar el púlpito. 내가 여러분들을 다 죽여왔다니. Y entonces yo soy el que los maté a todos ustedes, les decía. 나는 한 번도 사도행전 3장 내게 있는 것으로 네게 주노니. Y entonces como lo hice en esos tres, yo nunca lo había hecho. Lo que yo tengo te doy. 내 안에 있는 예수를 그리스도로 여러분들에게 생명으로 부활하신 그리스도로 말한 적이 한 번도 없다. Entonces nunca yo les he compartido este Cristo resucitado verdaderamente, ese Jesús el Cristo que está dentro de mí, nunca se los he compartido. 그리스도만 끝인데 Y si ese Cristo ya todo se acaba, 모든 les 문제 decía. 끝나는데 Todos los problemas se acaban. 졸고 있다면서 Pero están dormidos, les decía. 사단이 역사하고 있다. Y Satanás está obrando. 영접할 사람 손드세요. Y entonces les gritaba, aquellos que van a aceptar, levanten la mano. 3시간 반 설교하는 거 막 자는 사람도 많고. Y entonces después de 3 horas, muchos estaban dormidos. 근데 막 땡깡 지르니까 막 나중에는 손 다 들더라고요. Y 그래서 entonces porque yo les gritaba, entonces muchos levantaron la mano. 그때 손 안 들었다 두들겨 맞을 분위기였대. Porque era el ambiente, era que si ellos no levantaban la mano, que alguien les iba a golpear. 손드세요. Y entonces les decían, levante la mano. 왜 안 들어? ¿Por qué no levanta la mano? 그때 너무 뜨거워서 Y en ese entonces tenía un ardor muy fuerte. 내가 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽인 자니까. Porque yo soy el que verdaderamente crucifiqué a ese Jesús. 내가 지금까지 도왔던 모든 수많은 영혼을 다 죽인 Y 존재구나. todas estas almas que Dios me había encargado, yo las maté. 빨리 가서 살려야 되겠다. Entonces rápidamente las tengo que salvar. 그때부터 사도행전 4장 20절에 보고 들은 걸 말하지 않고는 견딜 수 없어서 밤새도록 뛰어다니면서 이 복음 말했다니까. Y en ese tiempo, como en Hechos 4:20 lo dice, no podía dejar de hablar de lo que había visto y oído. Y entonces todo el día yo compartía esto. 방법이 아니에요. Y no es una forma, 진짜 예수가 나에게 그리스도 sino 되니까 que si verdaderamente Jesús es mi Cristo, 보고 들은 걸 말하지 않고는 견딜 수가 없겠어. no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y 초대교회도 oído. 마찬가지였어요. Era lo mismo con la iglesia primitiva. 그 한 번의 설교에 3,000명이 예수님을 구주로 영접하고 돌아왔다니. En un mensaje verdaderamente 3,000 habían regresado al Señor. 사도행전 9장 22절을 또 펴보세요. Y si nosotros miramos Hechos 9:22, 바리새인 중에 바리새인이요 교회를 전멸하려고 다메섹까지 쫓아왔던 핍박자 사울이 부활하신 주님을 그냥 만나버렸다니. este perseguido Saulo, que era fariseo de fariseos y que asolaba a aquellos que creían en Jesús, ahora se encuentra con el Jesús resucitado en camino a Damasco. 부활하신 주님을 만나자마자 처음으로 선포한 메시지가 뭐냐? Y desde que se encuentra con el Señor resucitado, ¿cuál es el mensaje que él da? 사울은 힘을 더어 예수를 그리스도라 증명하여 다메섹에 사는 유대인들을 완전히 굴복시켰다. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자를 갖다가 잡아 죽이려고 왔던 사울이 예수를 그리스도로 계시를 받고 난 다음에는 예수를 그리스도로 증명하는 전도자로 바뀌어버렸어요. Y este Saulo que iba a perseguir a aquellos que creían en Jesús como el Cristo se encuentra con Jesús y cree en Jesús como el Cristo y ahora se vuelve un evangelista que proclama a Jesús como el Cristo. 지금 산미겔 가톨릭 사람들 가운데 이런 제2, 제3의 사도 바울들이 기다리고 있다니. Y entonces dentro de los católicos de San Miguel de Allende hay un segundo, un tercer Pablo esperando así. 예수가 그리스도로 계시는 한 사람이 일어나서 복음 전하기 시작합니다. Verdaderamente una persona que tiene la revelación que Jesús es el Cristo y comparte el evangelio de esta manera. 데살로니가전서 15장 2절에서 3절 펴보세요. Y entonces nosotros también podemos ver en Primera de Tesalonicenses. 왜 성경을 가지고 확인하자고 ¿Y 하냐면 por qué es que yo les digo que busquemos la Biblia? 성경에 그렇게 기록이 되어 있어요. Porque es que la Biblia está escrito así. 우리가 말을 만든 게 아니에요. Y no es que nosotros nos lo hemos inventado. 사도 바울이 다메섹 주님을 만나고 난 다음에 17년에서 20년 가까운 동안에 계속 했던 메시지 딱 한 가지였다니까. Entonces es un mensaje que él dio después de haberse encontrado con Jesús y entonces durante 20 años casi dio este mensaje. 사도행전 17장 2절에 3절에 보니까요. Y si nosotros también podemos ver en Hechos 17:3, del 2 al 3. 바울이 자기의 규례대로 저희들에게 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하기 시작했어요. Entonces nosotros podemos ver que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 자, 목사님들 성경 가지고 어떻게 메시지하고 있습니까? Los pastores generalmente agarran la Biblia y ¿qué mensaje dan ellos? 성경 가지고 뭘 풀고 있냔 말이에요. ¿Qué es lo que están desarrollando? ¿Qué es lo que están hablando con la Biblia? 3절에 En el versículo 3, 강론함의 뜻을 푸는데 뭐라고 푸냐? declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿qué cosa? 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증명하고 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧
그리스도라. declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 데살로니가 교회에 선포된 메시지도 예수가 그리스도다. Entonces el mensaje que también se predicó a la iglesia de Tesalónica hoy fue que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 5절을 펴보세요. Y en esos 18:5, ¿qué podemos ver? 바울이 아단에서는요 정확한 예수가 그리스도라는 메시지를 안 하게 됩니다. Pablo en Atenas no había predicado el evangelio preciso que Jesús es el Cristo. 그래서 고린도전서 2장 1절에 10절에 보면요. Y entonces por eso cuando nosotros miramos en 1 Corintios 2 del 1 al 10, 내가 다시는 그리스도와 십자가에 못 박힌 것 외에는 말하지 않겠다. dijo que verdaderamente yo ya no me dedico a no conocer nada más que a Cristo y a este crucificado. 내가 말과 지혜의 아름다운 설교 안 하겠다. Y yo ya no voy a dar un mensaje con hermosura de palabras ni de sabiduría humana. 그리스도와 십자가에 못 박히신 건 예수가 그리스도라는 메시지 말고는 안 하겠다. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que verdaderamente a Cristo y a este crucificado no hablaré nada más que el mensaje que Jesús es el Cristo. 아덴에서 철학적인 논쟁의 메시지를 했다니까요. Porque en Atenas había compartido un mensaje de discusión filosófica. 너희가 알지 못하는 신에 대해서 예배드리는 제단이 있는데 그게 누군지 말해주고 싶다. Y entonces yo les quiero decir quién es el Dios al que ustedes alaban, al que ustedes le levantan altares, pero que ustedes no conocen. 유사하게 전체를 보면 예수님은 말하는 것 같은 메시지를 했다니까요. Y entonces pareciera que hablara de Jesús en ese tiempo. 예수가 그리스도라고 밝히 증언하지를 못했어요. Pero no pudo testificar que Jesús es el Cristo. 회개하자마자 고린도로 와서 선포한 메시지가 사도행전 18장 5절입니다. Y después de arrepentirse, cuando llegó a Corinto, ¿qué mensaje dio? En Hechos 18:5. 실라와 디모데가 마게도나부터 내려오면 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. 자 오순절을 성령 충만 받고 한 메시지도 한 개. Y entonces el mensaje que se dio después de la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés fue uno. 부활하신 주님을 만나자마자 선포하는 메시지도 한 가지. Y después de encontrarse con el Señor resucitado, ¿qué mensaje dio? También fue el mismo. 그리고 하나님의 말씀에 붙잡혀서 할 수 있는 메시지도 딱 하나예요. Y también el mensaje que dio entregado por completo a la predicación de la palabra, ¿cuál fue? 하나님의 말씀에 붙잡혀 Estuvo preso por la palabra de Dios. 유대인에게 Y a los judíos 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 les testificaba que Jesús era el Cristo. 성령 충만한 메시지. Entonces el mensaje de la llenura del Espíritu Santo. 목사님들은 지난주 무슨 메시지 하셨어요? Los pastores, ¿qué mensaje dieron la semana pasada? 지금 산미겔에 있는 목사님 교회들의 메시지가 무슨 메시지가 선포되고 Y 있나요? las iglesias en San Miguel de Allende, ¿qué mensaje están dando todos los domingos? ¿Qué mensaje se está predicando? 사도들이 했던 이 한 가지 메시지는 산미겔을 살리는 정도의 메시지가 아니요. Y entonces verdaderamente este mensaje de los apóstoles no es simplemente un mensaje que puede salvar hasta San Miguel de Allende. 당대 중남미 복음화 당대 세계복음을 완성하는 유일한 한 가지 메시지라. Es el único mensaje que puede cumplir la evangelización de Latinoamérica en nuestros días y el único mensaje que puede cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 2000년 동안 잃어버린 메시지의 핵심이라니까. Y entonces es el mensaje, es el núcleo que se ha olvidado en 2000 años. 이 메시지만이 산미겔을 살릴 수 있어요. Y solamente ese mensaje puede salvar a San Miguel de Allende. 이 메시지만이 천주교의 역사는 모든 흑암세를 꺾을 수 있는 Y 메시지. solamente ese mensaje puede destruir todas las fuerzas de las tinieblas que operan a través de los católicos. 이 메시지만이 멕시코와 중남미와 당대 세계복음을 완성하는 유일한 메시지입니다. Verdaderamente es el único mensaje que puede evangelizar a toda México y a toda Latinoamérica y el mundo. 더 중요한 본문이 있어요. Y hay un pasaje más importante. 18장 25절을 펴보세요. Y si nosotros vemos Hechos 18:25, 중요한 사람이 나옵니다. vemos a una persona importante, 아볼로라는 사람이 많아요. a una persona que se llama Apolos. 그는 성경에 능통하고 Él era instruido en el camino del Señor. 일찍이 주의 도를 배웠고 Él había sido poderoso en las escrituras. 열심히 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르쳤던 사람입니다. Y era una persona que siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. 이 당시에 유대인 사회에서도 성인이 되기 전에 유대인들의 자녀들은요 모세오경을 달달달 외울 정도로 아예 집어넣는 시간표였다니까. Y entonces era un tiempo en ese entonces que para los niños judíos, para ser reconocidos como adultos, tenían que memorizar el Pentateuco de Moisés. 근데 성경에 능통했다. Pero él era poderoso en las escrituras. 유력하게 유대인은 유력한 메시지를 할 수 있는 사람 중에 한 명이 이 아볼로였어요. Y Apolos era una persona que podía dar un mensaje tremendo a los judíos. 근데 더 중요한 게 나옵니다. Pero algo más importante vemos aquí. 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 Hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. 예수에 관한 이야기를 했어요. Hablaba acerca de Jesús. 더 중요한 건 그 뒤에 나옵니다. Y podemos ver algo más importante posteriormente. 요한의 세례만 알 따릅니다. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 요한의 세례가 뭐죠? ¿Qué es el bautismo de Juan? 회개의 세례입니다. Es un bautismo de arrepentimiento. 사도행전 19장 1절에 보면 너희가 믿을 때 성령 받았냐고 물으니까
성령의 있음도 듣지 못했다. 그럼 무슨 세례 받았냐? 요한의 세례만 받았다고 말하고 있어요. 에베소 지역에. Y digamos en la región de Éfeso, en Hechos 19, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 1? ¿Y ustedes recibieron el bautismo? Sí, recibimos el bautismo. ¿Pero cuál bautismo recibieron? No hay el bautismo del Espíritu Santo. No, nosotros recibimos el bautismo de Juan, decían ellos. 나는 물로 세례를 주지만 Y entonces, aunque yo bautizo con agua, 내 뒤에 오시는 분은 성령으로 세례를 줄 거다. el que viene detrás de mí vendrá a dar el bautismo con el Espíritu Santo. 아직 예수를 그리스도로 믿은 적도 없고 성령의 세례를 받은 적도 없다는 거죠. Entonces significa que ellos no habían creído en Jesús correctamente y no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. 자, 그럼 아볼로가 구원받았습니까? Entonces Apolo se salvó. 성경에 능통하고 Aunque es elocuente, es poderoso en las escrituras. 언변이 좋고 Y él es elocuente. 일찍 주의 도를 배우고 Y había sido instruido en el camino del Señor. 열심히 예수에 관한 것을 자세히 말하면 가르치는 Y 사람인데 se dedicaba a hablar y enseñar lo concerniente al Señor con diligencia. 구원 못 받은 사람이에요. Es una persona que no es salva. 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하는데 Y entonces él empieza a hablar con denuedo en la sinagoga. 26절에 브리스길라 아굴라가 데려다가 하나님의 도를 더 자세히 풀어서 도와줬어요. El versículo 26 nos dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. 이 하나님의 도가 뭘까요? ¿Y cuál es ese camino de Dios? 예수가 그리스도라는 핵심이에요. El núcleo, que Jesús es el Cristo. 그때 아볼로의 메시지가 완전히 바뀌어집니다. Y el mensaje de Apolos cambia completamente en este tiempo. 사도행전 18장 28절에 Y vemos en Hechos 18, 28. 이는 성경으로서 Porque con gran vehemencia 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 유력하게 유대인의 말을 이기미라. refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 예수는 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 아볼로의 메시지가 바뀌어버렸어요. El mensaje de Apolos había cambiado. 그래서 이 아볼로는 베드로 사도 바울과 함께 아예 고린도 지역 아예 초대교회에서 중요한 메신저로 뛰었다니까요. Y él fue un mensajero muy importante junto con Pedro y Pablo en la iglesia primitiva, incluso en la iglesia de Corinto. 유일한 메시지요. Porque era un único mensaje. 그래서 초대교회는 한 가지만 했어요. Por eso la iglesia primitiva solo hacía una cosa. 더 중요한 본문 찾아봅시다. Si podemos buscar un texto más 사도행전 importante, 5장 40이죠. podemos ver Hechos 5:42. 초대교회가 어떻게 현장을 변화시켰냐? ¿Cómo es que la iglesia primitiva cambió el campo? 저희가 Ellos todos los días. 예수를 그리스도로 믿는 저희가 Ellos que creían en Jesús como el Cristo todos los días. 날마다 Todos los días. 주일날만이 아니라 평일날만이 아니라 날마다 Y no solo los domingos, no solo es que eran los días entre semana, no todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 En el templo y por las casas. 예수는 그리스도라 No cesaban de enseñar y predicar 가르치기와 전도하기를 쉬지 않아. a Jesús el Cristo. 정확하게 말하면 실수가 없었어요. Y más precisamente hablando, no podían de cesar. 예수가 그리스도라고 증언될 때 그들이 생명이 없기 때문에. Porque verdaderamente cuando se proclama que Jesús es el Cristo, uno tiene vida. 그래서 요한일서 5장 1절에 보면 Por eso es que si nosotros también podemos ver en Juan. 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자다. En 1 de Juan 5:1 nos dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 5장 4절에 하나님께로 난 자마다 세상을 이긴다. Y nos dice en el versículo 4 que todos los nacidos de Dios son los que vencen al mundo. 1절에 하나님께로 난 자는 예수께서 그리스도심을 믿는 자가 하나님께로 난 자. Y en el versículo 1 que nos dice quiénes son nacidos de Dios, aquellos que creen que Jesús es el Cristo. 4절에 세상을 이기는 이김은 이것이니 우리의 믿음이다. Y el versículo 4 nos dice y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. 예수를 그리스도로 아는 것이 아니고 No saber que Jesús es el Cristo, 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 세상을 이깁니다. sino con la fe de creer en Jesús como el Cristo se vence al mundo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 산미겔의 역사는 모든 흑암 세력을 이기는 거예요. Y con la fe de creer en Jesús como el Cristo se pueden atar todas las fuerzas de las tinieblas en San Miguel de Allende. 그래서 요한 1서 2장 22절에 보면 Y por eso si nosotros miramos en 1 de Juan 2:22, 거짓말하는 자가 누구냐? ¿quién es el mentiroso? 예수께서 그리스도심을 부인하는 자가 아니냐? Sino el que niega a Jesús como el Cristo. 예수께서 그리스도심을 부인하는 그는 적그리스도다. Y aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 이 적그리스도는 교회 안에도 있습니다. Entonces, este anticristo ¿en dónde está? Dentro de la iglesia. 어쩌면 강단을 잡고 있는 사람일 수도 있어요. Pueden ser las personas que estén en el púlpito incluso. 충격적이게도 Es impactante. 한 번도 예수를 그리스도하고 밝히 증언하지 못하는 강단이 있다는 거예요. Pueden haber púlpitos que no hayan proclamado ni una vez que Jesús es el Cristo. 산미겔이 왜 무너지고 있냐? ¿Por qué San Miguel de Allende perece? 성경의 기록의 목적을 놓친 메시지가 강단에서 나오고 있어요. Porque verdaderamente hemos dado un mensaje que ha perdido el objetivo de la escritura de la Biblia. 성경의 핵심을 잃어버린 메시지가 강단에 선포되고 있다. Y se ha proclamado en el púlpito un mensaje que ha perdido el núcleo, la esencia del núcleo de la Biblia. 초대교회 모든 성도들과 사도 바울과 아볼로와 브리스길라 아굴라 사도 요한이 했던 그 메시지가
메시지가 강하게 사라져버렸기 때문에 교회가 무너지고 있는 Y debido a que del púlpito se ha desaparecido este mensaje que daba toda la iglesia primitiva, ya sea el apóstol Pedro, Pablo, Apolos y Priscila y todos ellos. 그럼 예수가 그리스도라는 말 뜻이 뭐냐? Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 한 20분 정도 쉬었다가 Vamos a descansar unos 20 minutos 7시에 시작하도록 y 하겠습니다. empezamos a las 7.